Grazzi tal-li ġejtu. Nsellim mod partikolari l-Onorevoli Segretar Parlamentari, is-Sur Rodli Galdes, għal-preżenza tiegħu. U fil-fatt wara interess qawwi fit-topic u ħajkun magħna waqt id-diskussjoni kemm biex jisma' u kemm imbagħad biex jagħti riflessjonijiet tiegħu fuq l-issue. L-issue tafu li qajmet interess qawwi fil-pajjiż. Di mhix l-ewwel diskussjoni pubblika li hemm fuq il-qasam. Naħsbu hija ftit differenti forsi minn diskussjoni oħrajn li kien hemm għax ippruvajna kemm jista' jkun li jkun hemm perspettivi differenti imma fuq focus partikolari. Il-focus huwa kif il-kwistjoni tad-djar qed taffettwa il-fabric soċjali, qed taffettwa il-faqar. Mela mill-perspettiva tan-nies u r-realtà tan-nies iktar mill-perspettiva ekonomika, pereżempju, li kienet ovvjament hija perspettiva importanti, kien hemm min iddiskutiha, aħna żilna niddiskutu perspettiva oħra biex infetħu iktar id-diskussjoni. U biex nagħmlu hekk tlabna skużawni. Xissultu poġi fil-but, mis m'għandix but, allura kolli dilemma. Tlabna numru ta' kellima li tafuhom u li ilhom ħafna jirriflettu u jaħdmu f'dan il-qasam lil Joseph Bartolom mill-Alleanza kontra l-Faqar, grazzi ħafna, lil Simon De Bono, Segretar Ġenerali tal-Federation for Estate Agents, grazzi ħafna, lil Anthony Gatt, Direttur tal-Caritas, grazzi ħafna, lil Leonid McKay, is-CEO tal-Housing u li qabel kienu Direttur tal-Caritas, il-Perit Simon Velaliniker li hija l-Viċi President tal-Kamra tal-Periti, ovvjament Tonio Fenek li huwa l-Koordinatur ta' Catholic Voices u ħaniftħu l-ewwel imma iktar milli sempliċement diskussjoni il-value added li għandna f'din id-dibattitu huwa li ARQ Group li anka ġentilment sponsorja din l-attività ħaj jippreżenta illum paper studio li sar fuq il-kirjiet u l-effett tal-kirjiet. U għandna l-Sur JP Fabri ekonomista li jieħu l-ispunt u fil-fatt tlabna lill-speakers biex jirreaġixxu għal din il-paper. Allura ħad tkun focused biex anka biex ma nisimgħux affarijiet li diġà smajna f'diskussjonijiet oħrajn li smajna diġà. Mela għandna din il-paper, ħajkonna diskussjoni miftuħa minn din il-paper, u mbagħad ikun hemm ovvjament il-possibilità ta' diskussjoni from the floor, u mbagħad il-possibilità tal-Segretar Parlamentari li jkun sema li anka jirrifletti. Ovvjament ma nalb intenzjoni li da mhux Parlament, mhux ħanorbtuh li dak li ħajajtaw irid jagħmlu liġi, ġifieri huwa spazju għalih biex jirrifletti magħna. U ġifieri anke nirrispettaw il-fatt li hu qiegħed jisma' u qed jirrifletti mingħajr neċessarjament jieħu deċiżjonijiet fuq dak li qiegħed jisma'. Għax politiku li jkollu dik l-ispazju hija importanti ħafna ħafna ħafna. L-ispazju li ma jiddeċidix xi kultant imma li jirrifletti. Ġifieri grazzi ħafna li inti qed tinvesti dal-ispazju f'dan l-aspett li huwa tant importanti. Mela, nistieden lil Mr. Fabri u to be safe, nistgħu nħallu ħaw il-microphone? Ejda wara slides. Ma jimportax nippruvaw. All right, ħam. Nettara ma l-ewwel qiegħed jaqta'. Jekk jaqta' fil-każ niġi ndawwar is-slides jiena toqgħod. Ħaj. Bonġu l-kulħadd, grazzi tal-istedina. Mela, il-presentation ħatkun qed toffri initial findings ta' studju li ARQ Group għamilna fuq il-housing u r-renta f'Malta. L-idea kienet li jsir studju intern
nikreaw indiċi tal-rental prices ġewwa Malta u kol ta' affordability ta' rental. Ġifieri aħna l-focus tagħna huwa rental. Mela dan huwa ritratt meħud ftit ġimgħat jew xhur ilu li huwa sintomu ta' x'qed naraw fil-pajjiż. Huwa bini suq ta' kostruzzjoni għaddej u allura rridu naraw jekk dan is-suq ta' kostruzzjoni din l-industrija jekk qiegħda tirrifletti id-domanda li hemm. Jew jekk huwa possibilità ta' suq broken ngħidulu. Issa meta nitkellmu fuq kwalunkwe suq ma nistgħux qatt naraw in isolation. Right? So any economic phenomenon jinaħseb ħajkolli naqleb l-Ingliż għax inħabba economic jargon huwa ħfief bl-Ingliż. Any economic phenomenon happens within a nested environment. Right? So everything happens due to other impacts that are happening. So any analysis needs to be part of a broader analysis. Mela, the house rental index, so some main points of the index, that it is a regional index. The amounts that we have are actual rental amounts. Jiġifieri amounts li ġew iffirmati fil-kuntratti tal-kiri. U ħadna perjodu li huwa mhux inqas minn 12-il xahar. Għandna data set ta' over 5,300 transactions li beda minn 2015 sa Q2 2018. L-idea hija li dan l-indiċi inkomplu nagħmluh fuq bażi annwali u nixtiequ nitolbu l-estate agents ukoll biex jgħaddulna iktar informazzjoni biex inkunu nistgħu dejjem inkabru il-data set. Il-proprjetajiet li rajna huma appartamenti, penthouses and maisonettes li għandhom 1, 2, 3 bedrooms. L-idea hija li dan l-istudju, dan huwa biss the initial findings. Dan ħajkomplu jsir studju matematiku u ekonomiku biex naraw eżatt dak li sejjaħ the hedonic qualities of properties. Jiġifieri il-prezzijiet x'iddeterminhom, kmamar ta' sodda, garaġ, veduta, dawn l-affarijiet kollha. Ħalli ma nieħdux general assumptions imma jkunu iktar speċifiċi. Bħala indiċi il-bażi ħatkun 2015, allura il-figuri li ħataraw ħajkunu at 100, and that is the base year. Allura any results after that, jekk ikun hemm for example a 105 on the index, it means that there's a 5% increase. Ir-regions li rajna huma regions as stipulated by NSO, allura rajna Southern Harbour, Northern Harbour, Southern, Eastern, Western u Northern. Ħallejna barra l-Għawdex għax ma kellniex biżejjed data biex tkun a meaningful analysis. Mela, li ħanamela general impression of the initial results, u mbagħad niftħu iktar fid-dettall. Mela, dan juri the different property types, right? Apartments, 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom, penthouses, and maisonettes. And the increase from the base year, which is set at 100 at 2015, for each of the regions. Li nistgħu naraw that the northern, as a general, the northern region suffered the largest increase, right? And this is something expected. Why? Because if we're looking at the influx of foreign workers, u ħafna ħaddiema oħra, in-nord dejjem għandu il-gravitas, il-pull factor. So, if we dissect it even more, nibdew naraw in the different types.
Northern Harbour jibqa reġjun li huwa fast growth, jiġifieri jekk qed naraw one bedroom, qed naraw an increase in rental price of over 25% from 2015. It can also be, when you're looking at apartments of one bedroom, that there was a lack of supply. Allura għandna adjustment tas-suq of what the demand is to what supply actually is. Penthouses ukoll, one bedroom, kien hemm a glut over there. Maisonettes is as well in the similar. Imma li nistgħu noħorġu that the northern regions are the most the regions that displayed fastest growth. Li rajna wkoll huwa the rent affordability. So rent affordability, it's a ratio between house rent to median earnings, right? And even here, so an increase, and this constitutes the increase, shows that it's becoming less affordable as well, right? So the biggest pressure is as well coming from the Northern Harbour, right? So these are initial results. The next phase is actually getting more into the hedonic indices from a mathematical perspective. Now this is rent. So the other side of the coin is the selling prices. Issa jekk naraw is-suq tal-proprjetà Malta from 1980 to 2016, l-aħħar data, we can see that there is always a sort of cyclical behavior in particular periods of time. So early 80s, property prices were very stable, bit negative trend. Early 90s, kien hemm boom fil-proprjetà, run up to EU and Euro as well. Selling prices though jiżdiedu. 2006-2012 kien hemm correction qawwi fis-suq. U mbagħad 2012 onwards rajna an increase again, quite a fast increase in selling prices. So as an economy of a small island, house prices will continue displaying these sort of cyclical behavior. However, the trend is always upwards, right? So it further shows that investment in property is something that people will continue looking into. House prices primarily move in sync across different types. Jiġifieri hawnhekk għandna apartments, maisonettes, terraced houses and others li inkludi penthouses, houses of character, townhouses. Allura naraw li l-moviment moves in a similar pattern. So what are the determinants of prices, both selling and rental? And it's a question of demand and supply. So you can either have an increase in demand, which will increase your price, or else you can have a shortage in supply, right? So for example, jekk kellna apartments, one bedroom, there was a shortage in supply and the price will obviously increase as well. Now, if we had to look at the supply side and the demand side, we can have a number of determinants: interest rates, economic growth, number of households, availability of loans, speculative demand, affordability of housing as well from the demand side. From the supply side, it's always a supply of housing. So we need to look at exactly some of the determinants. So ultimately, one of the main aims of acceding into the EU was to converge to the EU average. U jekk qed naraw x'ġara from 2004 to 2017, we are converging. We're today at around 95% of EU average, with a very fast growth in the last 8 years, right? And this is shown by this by the growth rate. So obviously,
when you have such fast economic growth, ħajkollok effett ukoll fuq is-suq tal-proprjetà. Importanti wkoll naraw minn fejn ġej dat tkabbir ekonomiku. So, in average, GDP growth 12 to 17 kien 8.5%, which is a very, very fast rate, fastest in the EU. And this is the contribution to the 8.5 by sector. U nistgħu naraw li tourism continued being a big, and that has implications as well on housing, and services as well. Construction has a very, very small contribution. So we might assume that the economy is being driven by the construction industry, but statistically it does not show. The reason can be that it's under-declared within the national accounts, right? But if we had to look, Malta as a service-driven economy, which needs to attract foreign. So if we had to look what's behind this growth, we also see a very strong labor market, right? So labor supply and fully occupied have increased at very, very fast rates with a very steep downward trend in unemployment. Nistgħu ngħidu we are at the natural rate of unemployment, which is around 1%. And then foreign workers as well having increased at a very, very fast rate. Population also increased, primarily driven through migration, right? And this will definitely lead to an increased demand in housing, which in actual fact, the housing market has responded. And over here we see the number of permits and the number of units that were granted. U allura naraw dik il-żieda. And this is also aided by a low interest environment. So capital will always look for high interest yields. So if the interest currently offered by capital markets is low, then capital will flow to higher earning yields, and in this case, property as well. But there are also other socio-demographic factors which include changing family structures, allura għandna separations, divorzi that will increase demand, earlier home leavers as well, Airbnb phenomenon. So Malta's tourism industry has increased at a very, very fast pace, but we also saw the emergence of Airbnb and private letting. Allura hemm ukoll investiment li qed isir in properties to make sure that they can benefit from this increased tourism. And also the citizenship and residency schemes have also contributed. And there also might be potential market and jurisdiction risks. Safe haven capital, contract flipping, and trophy property. Which means that safe haven capital, you might have capital from abroad finding a safe jurisdiction to invest in. And Malta can be one. High economic growth, stable country, so you have that flight of capital. Contract flipping huwa when a lot of sales are done on plan, and that is usually a soft indicator if there's a lot of speculative demand. Unfortunately, there isn't much data, but hearsay, nafu li sales on plan are very, very strong, so that you might look at that speculative element. Trophy properties are these mega developments which are happening over the island fejn għandek Periti internazzjonali wkoll ġejjin jagħmlu proprjetajiet sbieħ, and that might be a sign that there is a bit of a broken market as well. Right, so these are also other risks. So recommendations
if we want to, I think we need to start putting things into context. The economic model is what it is. The economic model, we need to be aware that it's there and it won't change dramatically. So we have a very strong economic growth, and to sustain that we need even more foreign migrants, because otherwise it will stall. And we can't delude ourselves. If we continue with a strong social security state, free education, free healthcare, this growth is needed, right? So the economic model will invariably have to remain more or less as is. But there are issues definitely of affordability. So the recommendations need to be from an economic perspective. And they can be two-way. They can either be a fall in demand, which I don't think is going to happen. And if it does happen, there will be even more economic concerns on that. So it has to be a supply-side measure. And I think the discussion should focus much more on what we're going to do to increase the supply of properties. Now, supply-side measures are recommended. So we need to start looking at bricks and benefits in the sense that affordable or social housing, what is the supply stream coming into the market on the coming years? It might be that there needs to be a reform in the planning rules to address such social housing. Maltese tend to have a problem with expectations, that we expect social housing to be as good as normal housing. In the UK, students have much smaller properties, so we might want to see that social housing or affordable housing, if it's temporary, can be reduced in size. These are models seen in the UK, in Holland, whereby supply is also easier to come on stream at a shorter point in time. Increased PPPs to provide social housing. OMEG, the white paper, has already spoken about this, and I think the private sector and even the third sector can play an important role. And also incentives and maybe fines regarding vacant properties, which is estimated to be in the region of around 15 to 18% of property stock. So there's a lot of vacant property. The government has started with, I believe, a 25,000 grant for people to improve vacant properties and make them habitable. So that's a good step in that direction. So coupled to the white paper, which was and remains very comprehensive as well, there are some measures which might have a demand impact as well on it, so there will be a correction from a demand side. But I do believe that the focus of the discussion from an economic perspective should be much more on the supply side, because that is where the glut truly is. So hopefully this index will continue being developed, and we hope as ARQ that we'll continue sustaining it as an annual index as well. Thank you. Thank you very much. Tajjeb, l-għonet ringrazzja l-JP tal-prezentazzjoni tiegħu. Qabel ma nitlu fid-diskussjoni fl-imkien mal-kellima tagħna, xtaqt biss f'minuta żgħira nispjega għaliex bħala Catholic Voices badna din it-tema u għaliex għalina hija tema importanti. U xtaqt noħodha ftit mill-isfond, għax aħna Catholic fuq kollox bħala promoturi għalkemm telqitilna l-slide ma jimpurtax, għaliex il-concern tagħna. Reċentament f'ħafna diskussjonijiet li kienu qed isiru f'dibattiti oħrajn fuq il-medja jew anke konferenzi oħrajn, tema importanti li bdiet toħroġ kienet li qisu il-pajjiż irid jaċċetta li l-livell ta' home ownership fis-soċjetà jista' jkun wasal iż-żmien li jrid jonqos. U li s-soċjetà tittadatta u
in-nies idu jadattaw li probabbilment se jkunu iktar f'pożizzjoni li jikru iktar milli jibqgħu sidien ta' darhom. U din bħala Catholic Voices hi xi ħaġa tippreokkupana. Tippreokkupana għaliex it-tagħlim soċjali tal-Knisja jgħallem illi li persuna jkollha il-proprjetà tagħha huwa parti mid-dinjità u l-indipendenza tagħha. Meta persuna jiddependi għal xogħlu mingħand ħadd ieħor għax huwa ħaddiem. U jiddependi wkoll fejn joqgħod fuq ħadd ieħor għax qed jikrilu, ir-realtà dak il-persuna l-awtonomija tiegħu li jipprovdi id-dinjità li jistoqilha l-familja tiegħu effettivament tonqos. U fil-fatt il-Konċilju Vatikan it-tieni jgħid li for the autonomy of the person and the family it should be regarded as an extension of human freedom li xi ħadd ikollu il-proprjetà tiegħu. Li huwa leġittimu biex propju niggarantixxu din il-libertà u din id-dinjità u li fl-aħħar mill-aħħar il-use of goods, jiġifieri dak kollu li aħna għandna, mhuwiex għalina biss. Kien hawn min anki pubblikament meta tkellem fuq din it-tema tajta wkoll ftit il-white paper illi ir-responsabilità soċjali dejjem taqa' fuq il-gvern. U settur privat m'għandux responsabilità. Ir-realtà ir-responsabilità hija tagħna lkoll. Huwa biss il-mekkaniżmu kif naqblu li rridu nsolvu problema, imma mhux li problema mhijiex tiegħi wkoll. U allura kull nisrani irid iħoss illi din hija issue li tikkonċerna meta ħadd ieħor mhux qed igawdi mill-ġid illi fuq kollox suppost huwa għal kulħadd u mhux għal ftit. U allura nagħlaq biex nibdew id-diskussjoni illi il-kapital, il-bniedem mhux qiegħed biex iservi l-kapital, imma l-kapital qiegħed biex iservi lill-bniedem. U jekk il-bniedem qiegħed biss hemm illum biex ikun għas-servizz biss ta' dak li hu kapital, allura għandna problema fis-soċjetà. U b'hemm nixtieq nibda id-diskussjoni flimkien mal-guests li għandna nixtieq nirringrazzjahom illi fil-fatt inaqdu magħna, rrid inġiblilkom microphone għax ħallejtu wieħed warajja. Joe, sa nibda ftit bik għaliex il-konsern tagħna hija illi n-nies għandna parti mis-soċjetà tagħna kif anke ħareġ minn dak li smajna fil-preżentazzjoni u dak li anki qed titkellem il-white paper. Għandek jew tfejtulek. Mhix hawn tajjeb, all right. Tajjeb. Mela, id-domanda tiegħi għalik biex anke intik spunt fuq l-intervent tiegħek. Is-soċjetà li qed ngħixu fiha illum. In-nies qed isiru foqra għaliex il-proprjetà qed tpoġġi nies ġodda fir-riskju tal-faqar? Hemm diversi fatturi li bniedem jidħol fil-faqar. L-iktar ħaġa li hija fattur prinċipali hu li l-ammont tal-riżorsi li kollu available wara li jitħallas, wara li kollu l-inkam tiegħu, kemm dak jikkompara mal-bżonn tal-infiq biex jgħix diċenti. Aħna ma tistax tgħid li fattur wieħed biss jikkrea l-faqar. Allura inti għandek ġlieda kbira bejn speċi il-ġlieda biex tlaħħaq mal-inflazzjoni dejjem. L-inflazzjoni qed tiżdied ħafna, speċjalment u dan huwa wieħed mill-iktar punti li l-Alleanza kontra l-Faqar tafas li l-inflazzjoni fuq ir-rati tal-dħul ta' nies ta' dħul baxx hija ferm ogħla mill-inflazzjoni li batu minna nies li jgħixu fl-upper middle classes u fil-klassijiet iktar ogħla. Għaldaqstant meta ikun hemm adjustment fuq il-figura tal-inflazzjoni li jagħti l-NSO, il-rimedju għall-inflazzjoni mhux qed ilaħħaq. Allura inti għandek problema għax inti jekk kull sena l-adjustment tal-inflazzjoni mhux qiegħed u hu biżżejjed biex ilaħħaq maż-żieda fl-infiq, inti dejjem sejjel lura.
Ġifieri kull sena sejjel lura. Issa tajdu li kemm hi dil-gap. Dil-gap taf titla sa 5% ukoll. Meta l-gvern jgħid li speċi jekk kien hemm inflazzjoni ta' 1 jew 1.5%, l-inflazzjoni fuq in-nies li għandhom tħul baxx dejjem tkun bej wieħed u ieħor bej 5 u 7%. Fil-fatt domanda li ssiru kemm il-kejl għal-oli tal-ħajja qed jieħu qed jagħti vera biżejjed importanza liż-żieda li llum qed tolqot lin-nies il-kwistjoni tal-kirjiet u l-proprjetà in ġenerali. Issa, fl-istatistika jidher ċar li kemm m'hemm l-ebda paragun bejn id-dħul medju tan-nies, mhux id-dħul ta' nies li jieħdu dħul baxx, imma ta' dħul medju hija ferm ogħla r-rata tal-inflazzjoni fuq il-proprjetà u fuq ir-rati tal-kiri mill-flus li qed jaslu għand in-nies. Allura inti dad-distak dejjem qed jikber u qed isir iktar impossibbli għal nies li jew li jixxu jew li jikru f'parti kbira mis-soċjetà Maltija. Però forsi rrid nagħti pjuttost iktar libertà lilek li anki tgħidilna intom x'tħossu bħala għaqda dwar il-white paper u kif din qed tipprova tindirizza dawn is-sfidiet. Mela, ir-realtà hi li ovvjament ħadd ma jrid iwaqqaf l-ekonomija li tikber. Ekonomija li tikber, sfortunatament, ir-realtà hi hekk għax hekk mutur ekonomiku jaħdmu sa ġib żieda fi prezzijiet. Kieku mhux qed tikber l-ekonomija jekk m'hemmx żieda fil-prezzijiet. L-indiċi tal-prezzijiet ma jista' qatt ilaħħaq ma' dik iż-żieda għax dejjem huwa baskett u allura mhux neċessarjament jagħti biżejjed dik iż-żieda. Però għandna settur li għas-settur tal-proprjetà li qed jikber b'indiċi ħafna iktar ogħla minn dak li qed jindiġi dinġi normali. Ġifieri jekk rajna l-preżentazzjoni rajna żidiet fi prezzijiet li ilaħqu mal-25-50% illi l-ebda żieda fl-għoli tal-ħajja qatt ma tagħti dak l-istess żidiet fil-pagi. Ġifieri il-gap qed tikber u qed tikber b'mod maġġel. Kif taraw intom illi il-proposti li qed isiru fil-white paper jistgħu fil-fatt jindirizzaw din ir-realtà u allura x'inhuma s-soluzzjonijiet li għandna bżonn? Bażikament il-white paper qed toħloq struttura hija strument biex inkunu nistgħu nibdew nirregolarizzaw is-suq. At this stage il-white paper li qed tagħmelu li qed tistruttura tipprova tistruttura s-suq. Fl-ebda parti tal-white paper m'hemm li timponi xi prezzijiet jew timponi xi durata jew xi smuha jew kemm ħajżdiedu l-kirjiet minn sena l-oħra. Tajjeb, inti kellek xi messaġġ partikolari qabel naqleb għal ħadd ieħor ġew li forsi rid tmiss fuqu? Le, dina l-kustjoni tal-proprjetà u l-kustjoni tal-kiri fuq il-faqar. Hemm element li importanti li nsemmuh at this stage. Hemm l-element nifhmu li min qiegħed bidħul baxx qed jasal biex ikollu diffikultajiet biex jikri. Biss illum il-problema mhux qiegħda biss li żżid il-faqar f'min għandu inkam żgħir, inkam baxx, imma llum għandna fattur importanti li rridu nifhmuh li anke min għandu inkam medju u ftit iktar mill-medju qed isibha diffiċli jew biex jixtri jew biex jikri sew. U dan il-fatt qed iddaħħal in-nies jew fil-faqar jew li jkun impossibbli għalihom li xi darba jkollhom darhom. Fil-fatt naħseb din hija r-realtà tas-sitwazzjoni li anke meta tara l-elementi ta' kemm trid li inti jkollok paga, speċjalment għal dak li huwa affordable housing bħala first time buyer, illum telat fuq livell li inti irid ikollok bejn 20,000 28,000. L-realtà ma tikx iktar minn loan ta' 120,000 u ma nafx kemm issib proprjetà li tixtri illum b'loan ta' 120,000 bi prezzijiet li qed isiru. Sammur ftit fuq Simon li huwa rappreżentant tal-estate agents. Simon, naħseb wieħed mill-aspetti inti titkellem ħafna fuqu, però illi ħareġ
tqasmunix il-karti kollha issa ta'. Simon. This is the trick up my sleeve. Ejja, all right, okay. Għantik flok għamilt prezentazzjoni tajtom il-presentation. Mela, Simon, naħseb waħda mill-iktar pressures illi qed toħloq kif qal anki JP tajda ukoll il-white paper illi għandek influss kbir ta' barranin illi qed jidħlu fis-settur f'pajjiżna. JP għamel punt ma nistgħux innaqsu l-barranin jekk irridu naraw l-ekonomija tagħna tkompli tikber u nsostnu l-istruttura soċjali li aħna għandna llum, però dawn ovvjament qed joħolqu kompetizzjoni kemm ovvjament il-faqar qed jagħmlu aktar impossibbli għalihom għax il-prezzijiet il-mod kif qed jorew qed isiru unreachable, però kif qal ġew ukoll qed ikollna riskju wkoll li min qed tfittex l-affordable housing ukoll qed jaqa' fil-faqar għax laqqasu mu qed ilaħħaq għaliex inti jew qed jiġġieled jew qed jikkompeti ma' persuni li ġew jaħdmu Malta li għandhom income aħjar minn tiegħu, jew il-fenomenu ieħor li min għandu income inqas minnu, però lest jixxerja ma' numru ta' nies oħrajn u allura il-kumulu ta' dak li taħallsu ma jiġi ola minn dak li taħallas hu. Kif qed tħarsu intom, Simon, lejn il-white paper u xtara li huma s-soluzzjonijiet li għandna nikkonsidraw? Thank you tal-istudentuna u tal-li fil-fatt indirizzajtuna bħala Federation of Estate Agents għax konna fuq xara bank jumejn ieħor, Ministru ġie identifikat bħala l-Ministru, li huwa Parlamenti Segretarju, but I wish you become Minister. You're my favorite government minister of all this administration. Għatta ħanerġa' ngħidha. Sa tħammar l wiċċu. Il-MDA ġiet identifikata bħal-MDA since ara Maltin, but I was just an estate agent and it doesn't matter. ħanamel baseline that's going to regulate where we're going. Il-Ministru sawqa l-ewwel darba and everything that is to be understood about paper is considered in his forward. It is a fundamental human right, the right to housing. Ilna nisħu għaliha ħafna u issa ħarġet bil-miktub minn sors uffiċjali li huwa il-Gvern. U mbagħad ikompli li l-obbligu biex jipprovdi social housing mhuwiex tas-settur privat, huwa tal-Gvern. U għal din ir-raġuni aħna neleġu Gvern u m'hemm ebda dubju da Gvern għandu l-ikbar maġġoranza naħseb li għazzer kemm inżommu records, u li id-definizzjoni ta' social housing u hekk forsi sur Mekej ma jqbilx tant miegħi għax smajt naqra opinjoni diversi huwa dawk in-nies kollha li ma jistgħux jaffordjaw jixtru jew jekru proprjetà biex jgħixu fiha. Issa, hemm dritt fundamentali ieħor li isu maħniex aware, the right to insult. Naraw il-Labour Party, Nationalist Party exercise this right every day in overload manner. All right? Imma huwa dritt ta' kull wieħed minnkom. Ħansaqsi domanda jekk ma importax qabel ma nkompli. Kemm hawn ħamalli f'dis-sala? Tistgħu tollu jdejkom? Tara m'hawnx wieħed. So we are talking about a socio-economic group of which none of them are represented here today. U ħana sibna nfullina nfusna fir-rol tal-Mother Teresa tal-proprjetà. Għaliex, għax daw il-ħamalli, socio-economic group tisfel ngħidu bil-polit, ma nitkellmu fuq il-ħamalli, mhumiex nies intelligenti, mhumiex nies organizzati u aħna dan huwa t-tempju tal-Manġa Santi. Iddikjarajna gwerra fuqhom. Għax x'inhi l-ewwel casualty fil-gwerra? Il-verità. Get the rules, there's a book called The Art of War. All right? U jibda, you have to have control over the truth. And the truth has to come from one source, the victor. All right? Ħadd pjaċir nara, it was an impressive exercise, imma l-awtur ta' dan rapport ħan saqsih għalli jista' jkun l-estate agent ta' dal-informazzjoni huwa membru tal-Malta Developers Association, għasgur il-qaddisin ma ħareġ minn għandna dal-informazzjoni. And the answer has to be yes. Because the information has been filtered, xiġifieri tiġi tgħidli telet 5%, 2%, bħanajdlek jien. Il-ċensiment sar 2014-2015. Jien għandna linja fejn għand il-head office tiegħi ta' Simon Estates hija Labour Revenue nax-xahar, and we consider that to be the median of Malta. Għax to the south irħas, to the north more expensive. Mela minflok da ħafna eżamil studiċi, what is available for sale in Labour Revenue nax-xahar?
€200 per month kienet il-prezz. X'inhu l-prezz illum? 1,000, 1,100. Mela, sorry, all this nice stuff is very impressive. I am the General Secretary of the Federation of Estate Agency, and ngħidilkom mid-2015 sa 2018 f'medda ta' 3 snin, il-kirju li b'5 darbit. And I can prove it, because I have the data. I have a data set of 18,000 properties preżenti llum, but my data set is 80,000 properties fuq medja minn 2004 sissa. Okay? So there has been not a rush towards the truth, but a rush to hide the truth. And your sources are not correct. And you are a very easy target group for me, because you have the book. And that paper I just gave you right now is the 100 times in the Bible where God and Jesus explains our obligation to defend the poor. And we're talking about the poor, mhux ħamallu għed fil-sala. Because every time I pop it, it's important. Ma qed iddeqni tuża kelma ħamallu x'għad ma ħamallu fis-soċjetà. Ġifieri hija naqra The lower socio-economic group. Ngħidu li huwa socio-economic group li qiegħed fil-bżonn. Imma li nillejbiljawh Simon ikolli nikkorreġik ftit għaliex tweġġa li qalbi. Però nixtieq ukoll tmur ftit iktar fuq il-punt dwar il-proposti għaliex il-ħin qed jafas. Inkella nkunu smajna pritka u mhux il-proposti. It is very simple. If you retain your right to insult, toħroġ ħafna verità, because this is the way politics is held in Malta. Aħna għandna espressjoni bil-Malti, traqqax il-pannu bil-qaraħra. I'm going to have to say that the white paper, with all its good intentions, is a truck full of araħmar. All right? Because you have to solve the problem. Meta ħna għabdu flus tal-poplu, unti ħil-linkwilin biex jaddiħ is-sit tal-kera, x'qed insolvu? Il-fqir baqa' fqir, u żajna flus għal-fqar biex to enrich the rich. There is an entire, something happened in the economic model. Mis-sebajnijiet fejtajna l-plozzijiet minn taf kienet jom il-plozz, kienet jom grant ta' 5,000 lira Maltin, un bat kienet jom loan ta' 5,000 Maltin, u kollok loan repayment ta' 20-30 lira Maltija fix-xahar u tibni d-dar, issir is-sitt ta' darek. Issa morna fej attakkajna fqar u tfajna fil-faqar. Kien hemm bżonn li jiġu importati il-barranim. Fajn. Pjanajna fej ħanamluhom? Le. Il-permessi kien hemm pik fit-2006 vera, dik ma tistax għax ġik mill-mija paġġet l-informazzjoni, għaliex għax kien hemm l-aċċessjoni għall-Unjoni Ewropea u kien hemm preemptive buying. In-nies xtraw għax beżaw leħelgħu il-prezzijiet u ħeġu l-barranin. Ma ġewx il-barranin dak iż-żmien. Allura wara l-liju id-dibja rajt għax xtraw b'sena b'sentej bil-qoddim maħabba let jolgħu il-prezzijiet. Imma mbagħad waqafna. U ma bkojniex, and this is very, very simple. Il-gvern qed jagħmel dikjarazzjoni. Ir-responsabilità ta' social housing huwa esklusivament ir-responsabilità ta' gvern, mhux tas-settur privat. Dit tfisser ħaġa waħda biss, irid ineħħi n-nies kollha li huma fil-kiri tal-privat u jitfaħħom fil-kiri tal-gvern. Minn dejjem Malta għamilnek, wara ġ-Ġermaniżi ddistruġġew il-Malta, in the 1950s Borġ Ġebel kienet Malta, u aħna bnejna. U jekk hemm xi ħaġa tajba li jafu jagħmlu Maltin, jiddaw u jibnu. We are the best in the world at it. All right? Allura, why don't we focus on what we are the best at? Dissa grosanta li ma nistgħux da. Imma jien qed nindirizzaw hekk forum tal-Knisja. Għax noqogħdu maħlu fil-gvern, il-gvern mhux intom eleġejtuh, and the people get the government they deserve. Suck it up. All right? Imma hekk hawn Knisja. Fin-1993, il-Knisja fermat konkordat mal-gvern u għaddit ballart b'xejn għal ċuċata f'government stocks. All right? If you think Mintoff was your biggest enemy, I think was the Prime Minister at the time who was your biggest enemy. All right? Il-Ministru kien qal hemm 44 properties minn dak li għeddejtuhom qegħdin hemm ma jagħmlu xejn. Mela very simple, f'dik l-istess konkordat hemm klawżla tikom id-dritt tieħdu lura dak kollu li tajtu l-gvern għal raġunijiet filantrofiċi, soċjali u xi ħaġa karitatevoli whatever. It fits the description. So the first thing I would do, invoke it and take back those 44 properties. Refurbish them and sell them at a rate where the people who buy them do not have to pay more than 1/5 of their salary. Il-minimum wage earner ta' 1,000 iħallas 200. And the church has done something because you have been instructed by God to take care of the poor. These haven't, you have. Right? I have 100 quotes in the Bible that explains it. The second thing, għandkom l-artijiet, ħudduhom lura u ibnu. U jekk wieħed jara id-dekadenza tal-tendenza għan-nies
ġol knejjes, you will notice it started in 1989. And tell me what happened in 1989. All right? The church stopped giving plots in 1988. All right? Il-Knisja ma baqgħetx iktar relevanti fil-ħajja tan-nies. Però more of it. No, but it's uncomfortable. It's not uncomfortable for me, minix il-Knisja, allora mhux se I have been attacking the government on Sharabank, on television. But now I am here in a church organization. Every time I point my finger, there are 3 more fingers pointing back at me. I am here to tell you now what you have to do. All right? We are doing our part. It's not the job of estate agents biex nabżu għal-far. Right? Nitkellmu ħafna x'ħadd ma titkellem għalihom. You have the high moral ground, or you are supposed to have the high moral ground. You have the resources and the legal right to solve this problem. And you can even do it at an economically profitable thing. All right? The church has massive problems of financing. All right? If I can, it costs me 24,000 euros to build a 50 square meter unit with a 40 square meter galleria fuq barra. It's better than living in a 1-car garage. And what they showed on Sharabank, I did not send them, by the way. I just showed them where they had to look. All right? Those were middle-class people, eh? Naħna maħniex qed nitkellmu fuq mhux ħanuża għax qed tinħasad from the lower socio-economic groups. That is clerical staff that go to work with jackets and ties, eh? And they're living in a garage without light, without water, without toilets, without air, with cockroach running away. Some people told me they can't sleep at night because the cockroach runs across their face when they're sleeping. And I have a photo of 2 yogurt cups of plastic filled with dead cockroaches. War li moċ trajtlu 15 euros bought minnant il-contact minn dak tal-asma li ma jintinx. And he collected them and he gave them back to me to show. And they will show them eventually. Simon, ringrazzjak. Anthony, bħala il-Caritas, ovvjament intom tiltaqgħu ma' ħafna persuni li ħafna drabi jkunu għaddejjem mill-iktar momenti diffiċli fil-ħajja tagħhom wara ma jkunux xejn morru probabbli jiġu il-Caritas. Intom għamiltu numru ta' proposti kemm qabel il-budget u kemm anki wara li ħarġet il-white paper u tajtu reazzjoni tagħkom. Ovvjament brabta mal-budget tkellimtu fuq il-ħtieġa illi ikun hemm żieda sostanzjali fil-minimum wage, illi il-gvern jibni iktar postijiet għal dak li huma s-sitwazzjonijiet tas-social housing u wkoll dwar il-pipe intom ħadtuha b'mod pożittiv li din qed tfittex li tipprova tindirizza l-issues. X'inhu ma l-iktar aspetti li intom mill-white paper ħassejtu li jistgħu jagħmlu differenza u jekk hemm xi aspetti oħrajn li intom taħsbu li l-gvern jista' jagħmel iktar biex jaċċellera s-soluzzjoni lejn l-isfida li qed naraw qudiemna. Jina, Tonju, nirringrazzjak tal-istedina. Il-Sandro l-qata li ħadd meta jgħid għad ħsibtu Simon. Vera użajt kelma ħamalli u nippruvaw nevitaw li nġudikaw, però meta użajta u għad kemaw, bżejt nibża li ħassaqs in-nies biex jippuntaw li min jaħsbu li hum. Min jaħsbu li hum. Imma qed li ċajta ftit, Sandro. Naħseb xi ħaġa li għadt li sorry Simon, skużani. Jiena qatt ma ltqajt miegħek Simon qed niltaqa' miegħek l-ewwel darba llum. Jiġifieri il-concern li qed nismi' sa naqqat mal-mistoqsija tiegħek, Tonju, hija li qed tgħid il-proprjetajiet qed tkomplu jolew. U qed jolew 5 darbiet iktar. Mentri palissa u l-mistoqsija jistabilizzaw jew qed ikomplu jolew, għax jekk jkomplu jolew, ovvjament min hu qiegħed f'dawk il-faxex l-iktar bidħul baxx u jiddependu mill-kera privata they're in for big trouble. Ġifieri fil-fatt naħseb mhux qed ngħid sigriti li meta klijenti niltaqgħu magħhom nisħarġu mill-programmi fittxu proprjetajiet ta' jiena 400, 500, it's becoming very difficult if not impossible. Mbagħad nħarsu lejn il-kwalità tal-xismu tal-proprjetà. Joe qal ovvjament dawk il-faxex li huma bidħul baxx u jiddependu mill-kera privata dawk huma in the worst case situation. Ġifieri, ovvjament min-naħa l-oħra ma tistax ma tarax meta tara kważi l-unemployment, pereżempju, r-rata tal-unemployment, l-iżvilupp ekonomiku. Ġifieri, ovvjament kien hemm żminijiet ħanagħmel bracket żgħira mill ġew viżit minn Caritas Kaltaġirone.
U għattilhom kif in is-sitwazzjoni tagħkom. Għalina 50% unemployment u l-50% liħor qiegħed fil-kważi black market unemployment. Jiġifieri dik hija problema serja enormi ta' bniedem li m'għandux ix-xogħol. Jiġifieri ovvjament aħna hemm dak l-iżvilupp, hemm nies li jista' jkun f'ċertu percentaġġ għoli għax aħna dejjem qed nirreferu għal 80% li għandhom proprjetà tagħhom li sejrin tajjeb, ġifier dawk li nataw il-proprjetajiet fil-80s u l-90s jiena u bnewa illum raw il-proprjetà tagħhom jitriplaw għax kien hemm il-height limitations jistgħu jdaħlu flet ieħor u nies li sejrin tajjeb ħafna ekonomikament. Terraced house li tinbieħ 1.2. Għax ovvjament tista' titwaqqgħu jimtlew 4-5 appartamenti. Jiġifieri aħna qed nitkellmu min sejr tajjeb ħafna ekonomikament ħafna tajjeb, però dawk li huma bidħul baxx u jiddependu mill-proprjetà privata, they are in big trouble. Ma rridx inkun sezzjonalist qed inżomm l-istatistika qed ngħidu l-maġġor parti sejrin tajjeb, però min qiegħed batut ħafna. Again, nsemmu każ il-bieraħ mingħajr ma nkun sensational tajjeb qed nipprova ngħidu l-affarijiet kif huma. Ġifieri mara li fil-bżonn għaddejt minn separazzjoni, ir-raġel mhux iżomm mal-commitment tiegħu, qegħdin 600 kera bi 3 tfal u kważi overnight fi kriżi totali. Jiġifieri daw qed ikollna minnhom mhux gol familja li jiena qed tolilhom brata maġla u inħablu rasna kisru moħna fej ħammorru, ġifieri bħalissa bħala Caritas ukoll f'kollaborazzjoni mal-Knisja anka mal-Housing Authority qed naraw xi proprjetajiet nistgħu nutilizzaw biex nirranġaw ħalli npoġġu wkoll għal-social housing. Jiġifieri naħseb issa hekk qed nitkellem fuq il-livell ekonomiku ta' żvilupp ekonomiku għax imbagħad hemm concerns imma dak mhux ħanitkellmu magħhu fuq il-forum ta' is-social fiber u l-familja fis-soċjetà tagħna għax ovvjament l-iżvilupp ekonomiku u li bniedem jistan ekonomikament mhux necessarjament il-kejl biex tkejjel is-suċċess tas-soċjetà, però ħammur lura għal din is-sitwazzjoni. Naħseb tidher ċara li l-bżonn ta' li jkun hemm supply hija ċara ħafna. U dan minn fejn ħajjiġi. Jiġifieri ovvjament naħseb il-flus li hemm votati dawk il-110 miljuni irridu jintużaw b'ħafna għaqal li tgħin il-bniedem meta għandu bżonn lajnuna. Naħseb fiċ-ċirkustanza li bniedem sab sussidju where everything fails għall-inqas ikollu proprjetà hija tajnuna, però is-supply tidher li hija kruċjali. Issa jekk hux forma ta' xajdulu kooperattiva, jekk hux partnership mal-privat. Is-supply tibqa' l-iktar importanti. Il-question li għandna, għax ovvjament fil-white paper hemm prinċipji validi ħafna, ġifieri l-element li inti jekk inti tħall f'kuntratt ta' sena u hemm agreement kif ħajżviluppa over the 4 years li jagħti element ta' stabilità. Hemm prinċipji li naqblu ħafna magħhom, però il-question tagħna tibqa' wkoll x'ħajjiġri kif ħajrispondi s-suq privat. Ħajħossu kontrollat allura jinnaf jaqleb għall-Airbnb li huma shorter lets. Issa jiena qed ngħid this is the question mark li qed jiġifieri għax ovvjament it is a question mark għax ovvjament ma rridux niġu f'sitwazzjoni fejn jonqos is-supply. Ovvjament it-turiżmu hemm qawwa. Kien hemm rapport milux li magħżla li t-turisti jmorru għal short lets flok għal hotels. Għandek il-nies il-barranin li ġejjin proġettati 30,000-40,000 oħra. Jiġifieri l-issue ta' supply hija urġentissima fil-pajjiż, ġifieri naħseb dawn huma naħseb fost is-soluzzjonijiet kif ħanżidu s-supply u il-concerns u l-question marks li nkunu kawti li eventually ma nġux sitwazzjoni qar milli aħna. Mhux qed ngħid li ħajjiġri hekk, imma these are question marks that we need to really answer now and preempt ħalli situazzjoni ma tkunx qar milli. Naħseb punt importanti jentni propju li bat Leonid lilek l-aħħar wieħed saħalik minn daw biex tirreakti anke ftit dak xi visan saqsi ftit il-Simon l-ewwel.
Tħabba, ma lek ħantik ċans tikkalma. To be able to count mux to 10, to 100. Però naħseb punt importanti li qed joħroġ illi the issue is primarily supply and from where we're going to get supply. Issa in-nies umanament normalment u anke kull teorija ekonomika li your behavioral aspect huma li jien għandi biċċa proprjetà sa nuża biex nimmassimizza dak li nista' minna. Jiġifieri jekk l-NBMB li tini iktar dħul milli jekk nikrija lil familja waħda, mela jekk għandi l-ħin nagħmilha sa nagħmilha. U allura din jista' jkun li vera il-mod kif qed tinbidel is-soċjetà, ir-rata maġla ekonomika li qed tikber, il-behavior tan-nies li kif iħarsu lejn biċċa proprjetà li għandhom qudiemhom, u forsi hawnhekk bħall-Kamra tal-Periti taraw aktar minn kulħadd meta japproachjak klient li jgħidlek jien il-proprjetà tiegħi x'sa nagħmel biha, x'l-aħjar nagħmel biha u kif sa nimmassimizza jien id-dħul tiegħi. U allura Simon xtaqt insaqsik, ovvjament intom anki intom għamiltu l-istudju tagħkom bħala Kamra tal-Periti fuq trends kif qed taraw, kif qed ħarsu intom lejn min qed japproachjakom dwar is-suq, x'qed taraw li qed jitpoġġa fuq is-suq. U dak li verament, jiġifieri qed nibqgħu biss nibnu pereżempju strutturi ta' biss dak li naħsbu li kien hemm bżonn iktar milli dak li qed naraw li se jkun hemm bżonn u allura anki jekk sa tiżdied ċertu supply għax rajna li permessi ir-realtà żdiedu n-numru ta' permessi li ħarġu. Sa jkunu fl-areas fej fil-fatt għandna bżonn jiġu indirizzati l-isfidi li qed naraw biex nipprovdu suq tajjeb u healthy għal dak li huwa affordable. Imbagħad Maljon se nitkellem ukoll iktar fuq is-social housing li iktar huwa xi ħaġa kompetenza tal-Gvern. Right, I got here. Naħseb irridu nifhmu ftit meta ngħidu li hemm domanda għal ċertu tip ta' akkomodazzjoni, jekk dik id-domanda hijiex driven minn issues ta' bżonn jew minn issues ta' għax jien m'għandix alternattiva oħra. Mela, li ngħidu illi id-domanda għal one and two bedroom properties żdiedet. Żdiedet għax hawn iktar nies illi għandhom bżonn one and two bedroom properties, jew għax għandhom bżonn three bedroom property għal familja tagħhom imma ma jaffordjawix. Allura qegħdin jaqgħu fuq two u one bedroom property. Dik hija issue illi l-istatistika sfortunatament ma tistax it-tina il-fil tagħha, però naħseb huwa importanti li jkun hemm studju fuq dawn l-affarijiet. Il-white paper illi naħseb fl-opinjoni tagħna l-inqas huwa white paper li huwa bbażat fuq studju, huwa bbażat fuq riċerka u huwa bbażat fuq prinċipju li ġa semma illi kulħadd għandu dritt li jkollu saq fuq rasu. Parti mill-istudju jgħid illi jekk naraw pereżempju ftit wara l-gwerra fejn kellna 23% tan-nies illi kienu jgħixu fid-dar tagħhom li hija ownership tagħhom u 77% li kienu jikru, illum din qalbet 77% jgħixu fl-ownership f'dar li hija tagħhom u 20% jikru. Mela ħanitfgħu wkoll fl-affarijiet f'perspettiva qed nitkellmu fuq dawk l-20%. Għaliex kif tajjeb inti, 77% l-oħra u probabbli sejrin tajjeb għaliex għandhom id-dar tagħhom, ħafna ġabbi kienet terraced house, ovvjament minix fil-villel, etc. U daw illum qegħdin jikkapitalizzaw fuq dik l-ownership illi kellhom. Problema li naraw aħna hija illi is-social housing, dak li nsejħu social housing, matul iż-żmien kien hemm skemi fejn min kien jgħix fis-social housing ingħata l-opportunità li jixtri dik il-proprjetà. Mela x'ġara, jekk qabel kellna ammont ta' proprjetajiet tal-gvern, illum dak l-ammont naqas. Naħseb li rridu nibdew naraw is-social housing as a temporary measure, jiġri inti qiegħed f'sitwazzjoni partikolari f'ħajtek, il-gvern intervjena biex itik il-proprjetà tiegħek, is-sussidjalek, whatever the measure is, però wara ċertu żmien hemm bżonn li inti toħroġ għax hemm min għandu bżonn
ġviri l-gvern rriti il-soċjetà in ġenerali trittejnek biex inti tilħaq situazzjoni f'ħajtek fejn ikollok l-opportunità li tikri jew li tixtri il-post tiegħek. Ġieli naħseb hija mentalità li rridu narawha u rridu naħsbu fiha bis-serjetà. Inti saqsitni l-klijenti jiġu għandna ħadd ma jgħidlek what's the least I can do, what's the most How I maximize I can do. U naħseb hawnhekk fejn forsi hemm bżonn li jkun hemm ukoll sinerġija bejn is-suq u l-bżonnijiet tas-soċjetà u il-policies tal-Planning Authority. Semmejna li overnight kważi fl-2015 f'daqqa waħda kull plot stajt tibni solar jekk mhux tnejn iktar minn kemm stajt tibni qabel. Però l-istudju ma sarx. It was fl-opinjoni tiegħi għall-inqas a developer driven request illi jiżdiedu l-oljiet u jitnaqsu l-internal floor height, allura inti fejn qabel kont iddaħħal 4 solari issa tista' tdaħħal kważi supposed to make housing cheaper. To make housing cheaper, ma ġara ovvjament minn kien qed jixtri jibih il-plots beda jitlob iktar, il-cost of construction baqgħu tilajn, u allura il-proprjetà saret inqas u inqas affordabbli. Xtaqt tippermettili nagħmel punt ukoll għax is-sema ftitaw u qed jissema wkoll fid-diskussjoni hemm barra rigward the size of units. Il-Planning Authority tistabbilixxi minimum sizes għal 1, għal 2, għal 3 bedroom units u beda jsir id-diskors jekk għandniex dawn innaqsuhom. U l-argument hu jekk jien biex nibni 100 metru għandi bżonn 20,000, mela biex nibni 50 metru għandi bżonn 10,000. Il-problema mhix dik, naħseb it's not about the size, it's about the quality of that size. Ġifieri jekk jiena għandi post ta' 100 metru, m'għandi faċċata ta' 5 metri u tul ta' 20 metru m'għandix twieqi, m'għandix bitħa fuq wara, m'għandix arja, m'għandix dawn naturali, ma jfissirx li dik hija proprjetà aħjar minn post ta' 30 square meters li qed f'kantuniera mela lura għandu twieqi fuq kull naħa. Min naħa l-oħra ma tistax tgħid li għax f'daqqa waħda għamilthom irħas għamilthom aħjar. No, ġifieri taħseb dik hija. U bl-istess argument li għamilt ftit qabel jibqgħu irħas għaliex imbagħad min se jibda jbih il-proprjetà u jgħid mela jinflok 10 units minn dil-art sa tella 12 għax issa kienu, mela se nitolbok iktar għall-art għax issa tista' tella 12. U allura r-realtà ma tmur qatt to the end buyer imma tibqa' biss tmur fir-rota tal-ispekulazzjoni bejn min sa jbih l-art u min sa jixtri biex ibih. Fil-fatt jekk tara l-istatistika hija ċara, meta tikkompara the rate per square meter biex tixtri 3 bedroom apartment, the rate per square meter u anqas minn the rate per square meter ta' 1 bedroom apartment, għaliex għax inti ġo 1 bedroom apartment xorta ħajkollok ċina, just mathematically ħantikom eżempju, ma jekk jiena xajk ċina ta' 10,000 euro ġo appartament ta' 50 metru kwadru, the price per square meter of that kitchen is higher than the price per square meter jekk tfajta ġo 3 bedroom apartment ta' 120 metru. Ġifieri il-costs jonqsu, mhux qed ngħid li ma jonqsux, imma l-ammont ta' units li tista' daħal fihom u l-price per square meter tagħhom awtomatikament se jollu il-prezz tal-art jew tal-arja. Fil-fatt, u san naqlef ftit għal-Leonid, kalmajt li. Tajjeb. The biggest two challenges li jien nara ftit fil-white paper that has a lot of good intentions, ġifieri ċar li trid tipprova tindirizza l-issue. Hija one illi qed tgħid mela proposta li rridu ngħinu n-nies biex jikru. U allura li nagħti sussidju li ma jkunx iktar flat 166 per month jidhirli il-white paper tgħid li bħalissa l-awtorità qed tagħti imma li jkun iktar means tested u allura jola b'dak l-ammont li hemm meħtieġ to match the gap. U kemm meta il-gvern juża skemi bħal pereżempju li huma tajbin ukoll ta' l-equity sharing jew li jagħti sussidju biex again min qed ifittex jixtri ikun jista' ilaħħaq. L-esperjenza uriet fil-passat li sfortunatament f'dawn it-tip ta' skemi li jiġri
min sa jkun qed ibih jew sa jkun qed jikri malli realizza li xi ħadd issa iċ-ċekk tiegħu x'jista' jaffordja żdiedlu għax huwa assistit mill-gvern mela allura jolli. U il-problema tkun illi dak li effettivament jingħata ma jkunx qed igawdih l-inkwilin jew il-persuna li qed tfittex imma ikun diġrat inna niftakar anki meta kont fil-gvern pereżempju għandna l-iskemi tal-pannelli fotovoltaiċi. L-ewwel ħaġa li ġara ma li l-gvern ħareġ is-sussidju hi li alla jbierek il-prezzijiet ta' dawn il-pannelli jolew. Għaliex qalu għemel issem il-sussidju nieħdu jien. Dawn huma dejjem ħafna drabi il-problema Allura jiena qed nistaqsi żewġ affarijiet. One, kif sa l-awtorità tassigura illi l-għajnuna li għandha l-intenzjoni li tagħti biex tgħin is-soluzzjoni tmur effettivament biex tgħin is-sitwazzjoni u mhux indirettament toħloq inflazzjoni ġdida biex dik tittiekel. U għallura forsi tajduna intom kif qed taraw li l-awtorità li sa tkun qed tirreġistra wkoll ċertu kirjiet minn kif rajna fil-white paper ta' Salalija. U t-tieni, ir-realtà ekonomika kif rajna is supply and demand driven. Issa, d-demanda qiegħda għolja ħafna. Li però qed tolqot l-iktar żewġ setturi. Lil-foqra li l-gvern jidher li għandu programm speċifiku fuq social housing qed jonfoq 110 miljuni biex jindirizza dik l-issue. Ix biżejjed u x'sanoltu l-kulħadd, that's an issue one has to also understand better jekk hux biżejjed. Però it-tieni issue kif sa ngħinu l dawk li huma tal-affordable issue għaliex dawn qed jikkompetu f'ġungla oħra li mhux qed ilaħqu. L-awtorità fil-passat kienet tibni l-affordable housing hi wkoll. U allura kienet tindirizza l-issue ta' nuqqas ta' supply f'sitwazzjoni u għalhekk kien twaqqaf il-programm fil-fatt tal-bini tal-awtorità. Meta jekk rajtu l-graff jidher li fil-white paper ta' 10 snin ilu kellna 73,000 units li kienu vacant bħala pajjiż. Illum din iżlet għal 18,000. Xorta fadal vacant imma ma fadalx il-livell ta' vacant property illi kien hemm. Mela dak iż-żmien kien jagħmel sens l-awtorità ma tibnix u tinkoraġġixxi biskemi li kienet qed tipprova tagħmel mal-privat biex jiġu utilizzati daw il-units, imma daw il-units illum mhumiex available għax nafu li l-18,000 li fadal probabbilment għandek problemi ta' wirt ta' raġunijiet għal xi ħadd ma jrid xibbieħ. So it's not easy to bring them into the market daqskemm forsi qed tittama il-white paper bl-iskemi li tagħti tinkoraġġixxi li joħorġu, mhux ma joħroġ xejn, joħroġ. Imma huma biżżejjed għal din domanda kbira qed naraw allura jekk l-awtorità xtarax jkollu rwol illi terġa' tidħol fis-settur illi tipprovdi wkoll mhux bis-social imma wkoll affordable housing. Mela Tonio, grazzi. Sajtek lista naqra twila jlek leon, ma lek ħalejtek għall-aħħar. Sija iktar kienet imma naħseb huwa unfair ħafna li naqbad inwieġeb għal daw il-mistoqsijiet mela ma nagħti reazzjoni anke għal is-sur Fabri dal-għodu. L-ewwel ħaġa kollu stennejt li ħanitgħallem dal-għodu minn hawnhekk, biss ma qatt ma stennejt li ħanitgħallem li hawn dritt fundamentali ġdid li qatt ma kont smajt bih, id-dritt li tinsulta. U naħseb id-dritt li tinsulta mhuwiex dritt. Jekk irridu forsi nagħtu definizzjoni ta' min huma l-ħamalli, naħseb nista' ngħid faċilment min huma l-ħamalli huma persuni li kellhom diffikultà fil-ħajja personali tagħhom, għaddew minn esperjenza ta' saħħa mentali, persuni li għandhom depressjoni, persuni mimlin, ansjetà, persuni li għandhom it-tfal tagħhom dipendenti fuqhom u ma jistgħux joħorġu jaħdmu, persuni li kellhom diffikultà anke każ din il-ġimgħa stess, persuni għadda minn esperjenza ta' problema ta' abbuż sesswali fuq il-persuna għal numru ta' snin, illum qiegħed bil-sitwazzjoni infatti fil-sitwazzjoni fil-Caritas qed jagħmel programm, dawn huma l-persuni li aħna dalgħodu stess il-lejbiljajnhom bħala ħamalli. Li tfakkarni biss huwa fir-retorika tal-underclass illi fi żmien Margaret Thatcher kien minn għalina li spiċċati, ġifi daw il-persuni kon il-lejbiljaw mażżenin, daw il-persuni kon ngħidulhom illi huwa tort tagħhom li qegħdin fil-faqar, daw il-persuni li kon ngħidulhom illi il-problemi jġibuhom bindejhom għax jagħmlu xagħarhom, jagħmlu dwiefer, whatever. Dawn huma l-ħama li naħseb huwa unfair qed nara kemm hemmhekk li tfajna statement u ma jkunx hemm tweġiba għaliha. Għamil dan ir-reazzjoni biex
mhux għax li ħaġa importanti, għani l-inqas importanti, imma irrid Biex unfer waqqafta jiena, għax ma ċċettajx. Ma tantx twaffet għax kienet diskussjoni sħiħa. Ħanirreġixxi wkoll anke dak li għattinti l-ewwel Tonio, ġifieri qabel bdejna. Jibqa' l-ideal illi persuna, familja ikollha id-dar tagħha li ssir sit ta' dara u għalhekk irridu nagħmlu numru ta' inċentivi kemm dawk li nsejħulhom social loans, kemm dawk li issa llum nitkellmu fuq equity sharing, iktar ma nagħtu il-persuni ċans illi isiru sidin ta' darhom, iktar iċ-ċans li jkollna nies iktar fir-riskju tal-faqar. U proprju għalhekk f'Malta għandna l-inqas rata fl-Ewropa ta' nies illi qed joħorġu iktar minn 40% ta' dħul tagħhom fuq housing cost. Ġifieri f'Malta minħabba l-home ownership tagħna huwa relattivament ola minn ħafna pajjiżi fl-Unjoni Ewropea, għandna l-inqas rata ta' nies li għandhom dak li jissejjaħ housing cost over burden rate. Allura irridu nkomplu inċentivaw il-home ownership, però huwa fatt ukoll illi ħafna persuni ma jistgħu qatt isiru sidin ta' darhom. Infatti kien hemm di mhix diskussjoni qed nagħmlu aħna Malta biss House of Lords tal-ġimgħa ilu qabel ma daħlet il-imbirka Brexit issa fid-diskussjoni kienet jagħmlu diskussjoni fuq l-element ta' home ownership u affordability. Però indunaw ukoll li kienu biss 3% ta' dawk li huma eligibbli għal social housing illi xi darba jistgħu jagħmluha biex isiru sidin ta' darhom. Jiġifieri għal punt li għamilt inti Tonio, Alla ħares nibqgħu naħsbu li persuna jridu biss ninċentivaw home ownership. L-element ta' social housing li huwa parti integrali mill-ħidma anka tal-awtorità, anka fisem il-gvern hawnhekk, huwa importantissimu. U ma nistgħux nirraġunaw biss ngħidu isma' l-awtorità tinvesti f'affordable housing, l-awtorità tagħti kemm jista' jkun skemi u inċentivi biex ikun hemm home ownership, dawk huma pilastri ewlieni. Però pilastru ewlieni għandu jibqa' l-element ta' social housing. Ħadd pjaċiri Tonio li semmejt anka l-100 miljun, jien iktar 100 miljun nitkellem iktar fuq livell ta' units. Għaliex il-units qed nitkellmu hemmhekk fuq 1200 familja illi fis-snin li ġejjin jadalgħu jiena missiġġiewi. U kull darba ngħaddi fil-waħed mis-siti illi għadu kif beda x-xogħlijiet hemmhekk qed nistennew li fix-xhur li ġejjin naraw żviluppi fih għaliex jekk mhux ħanifhmu illi f'Malta għandna persuni li iva jekk ma jkunx l-istat illi qiegħed jgħinhom għandna persuni daw ħajkunu mhux fir-riskju tal-faqar fil-faqar. Jiġifieri m'hemmx diskussjoni dwarha. Jiġifieri dak number one. Li ma nistgħux nitkellmu biss fuq home ownership għaliex għandek familji li għal xi raġuni oħra u mhux għax iridu u mhux għax ħamalli u mhux għax persuni li ddeċidew li fuq l-affarijiet f'kapriċċi għaliex persuni ħabba raġunijiet ċirkostanzi qegħdin f'dik is-sitwazzjoni f'darhom. Issemma l-element tas-size, jiġifieri semmiha Sur Fabri, semmieta Simon, jekk tippermettili Simon. Ma naħsibx il-soluzzjoni li smajta minn ħafna li nibqgħu morru dejjem iżgħar. Esperti, jiġifieri smajta ma' ħafna esperti li s-size tista' tkun is-soluzzjoni biex ninċentivaw familja ma tibqax f'social housing. Mhux il-każ. Ejja nieħdu eżempju ħanitlaq fuq xi ħaġa differenti, fuq il-benefiċċji soċjali. Sa numru ta' snin ilu kellek ħafna iktar nies illi kienu qegħdin fuq il-benefiċċji soċjali, mhux kontributorji. X'għamilna? Naqqasna l-benefiċċji soċjali biex daw il-persuni llum qegħdin jaħdmu, jew żidna l-benefiċċji soċjali. Żdiedu l-benefiċċji soċjali b'dak li jissejjaħ it-tapering. U għandek in-nies illi llum għaliex ingħataw iktar għajnuna, mhux inqas għajnuna, mela mhux sajż iżgħar, imma sajż ikbar, il-persuni qegħdin iktar fis-suq tax-xogħol. Jiena l-ġimgħa l-oħra hekk ngħidlu l-onorevoli ngħidlu għad nobiet imort il-Parlament u qatt nisma' d-diskussjoni li kien hemm li kienet vera interessanti. U wieħed mill-punti li ħareġ kien li 90% ta' dawk li qegħdin fuq it-tapering li 3 snin ilu kienu barra mis-suq tax-xogħol ingħataw inċentiv u llum għadhom fis-suq tax-xogħol. Jiġifieri li nitkellmu fuq size iżgħar biex ninċentivaw persuna ma tibqax fuq social housing mhuwiex il-każ. Jekk iridu verament ngħinu persuna ma tibqax dipendenti fuq l-istat, irridu ntuha ċavetta. Intuha ċavetta ma mhux nagħlqula l-bib mill-ewwel, intuha ċavetta u nibqgħu nissapportjawha throughout. U naħseb din hija waħda mill-ikbar sfidi li għandha llum l-awtorità tad-djar li tajn il-persuni li huma l-iktar vulnerabbli, ittihom iċ-ċavetta imma tibqa' magħhom throughout. U naħseb dak huwa l-unika mod biss
li ma nħallux persuni jibqgħu dipendenti fuq l-istat. U naħseb dak huwa punt illi xtaqt nagħmel. Xi ħaġa oħra dal-għodu naħseb ħadd pjaċiri ġifieri minn barra it-teorija għadni kif tallimt, kontribut ewlieni ħafna li għamlet illum il-Catholic Voices li komplementat anka l-istudju empiriku li sar mill-policy team qed nara numru ta' nies li kontribuxxew fih, ġifieri l-istudju jikkomplementa dak illi ħareġ fil-white paper, naħseb xi ħaġa li ħatkun għattejn anka iktar fl-eventwalità li ħajkonna reġistrazzjoni f'isem mill-awtorità, naħseb dik hija key u naħseb xi kultant ninsew li waħda mill-punti prinċipali ħad toħroġ din il-white paper huwa li l-awtorità jew whoever s'issa jidher li l-awtorità ħad tkun qed tirreġistra l-kuntratti u naħseb hemmhekk nistgħu nkunu nafu kemm huma verament il-prezzijiet u naħseb hemmhekk tista' tkun indikazzjoni biex dak il-retail dak l-indiċi tal-prezzijiet jista' jkun aħjar. Ġifieri xtaqt ngħid proset anka l-organizzaturi ħajkun hemm li kien hemm dan dal-kontribut. L-element ta' equity sharing u l-element tal-housing benefit. Is-sussidju jiena kont ftit tax-xhur ilu, ġifieri flimkien ma' fuq is-siġġu ta' Anthony. Fuq is-siġġu ta' Anthony bħala Caritas kontatt illi s-sussidju jekk jingħata direttament mingħajr ma jkun hemm naqra homework ħansejħalu hekk. Mhix ngħid li sar ħażin imma xi kultant affarijiet tinduna li u titbiddel u x'ġara. Ma marx fil-bwiet tal-iktar nies li kellhom bżonn. Imma ir-raġuni kienet li konna qed nagħtu letteralment dak kollu il-miżura konnet niftħuha nħalluha fuq biċċa karta bajda, naturalment marret fil-bwiet ta' min mhux l-iktar li kellu bżonn. Din id-darba l-awtorità ħadd tkun qiegħda tagħmel l-analiżi tad-dħul li għandu bżonn persuna mhux kulħadd l-istess. Skont id-dħul tal-persuna, mekkaniżmu huwa intern, skont id-dħul tal-persuna f'relazzjoni anke ma' dak li qiegħda tħallas. Jiġri ma nistgħux nitkellmu fuq one size fits all li kull persuna li għandu anke jekk ikollok l-istess ċirkustanzi, mhux neċessarjament inti ħadd tkun qed tieħu l-istess ammont. Jiġifieri nemmnu li bil-mod ta' minn sussidju nimxu għall-idea tal-benefiċċju ħajkun qed jiggwadanja l-iktar nies li għandhom bżonn. Fuq l-element ta' equity sharing naħseb m'hemmx dubju li din ma kienx miżura li qed tindirizza lil kulħadd, imma taraf li hemm faxxa ta' nies illi għal xi raġuni jew oħra jew mhumiex eligibbli għal social housing għaliex għandhom numru ta' għandhom kapital, għandhom ċertu assi li ma jagħmilhomx eligibbli għal social housing. Jew inkella huma ma jistgħux issu resident ta' darhom għaliex għandhom ċertu età, repayment period huwa ħafna eqsar, għandhom ċertu diffikultajiet għax ħajtħlu weħedhom biex jixtru, allura hemmhekk ħajkun hemm support lil daw il-faxxa ta' nies fosthom nies li ħarġu minn separazzjoni u għandhom pereżempju l-manteniment ta' tfal tagħhom, ħarġu minn separazzjoni u għandhom diffikultajiet biex jixtru ċertu proprjetà. Hemmhekk ħajkun hemm din l-iskema. Grazzi ħafna. Issa nistgħu niftħu ftit anke għall-kummenti tagħkom, jiġifieri jekk hawn xi ħadd li jixtieq jagħmel intervent. Dak mhux qed jaħdem, Sandro. Tista' toħod jgħid. Moses Pardi minn National Association of Pensioners. L-ewwel nett nirringrazzjakom għall-invit li tajtuna li l-ursieħbi biex niġu hawnhekk. U nirringrazzja wkoll lill-panel għall-kontribut li taw. Ħaġa però li sorqotni hija illi jien ġejta biex nitgħallem. Min ix-xiguru f'tal-liġi, ma ġejta biex nitgħallem. Mira ħaġa li xtaqt jien kien illi barra mill-aspett ekonomiku li trattaħ tajjeb ħafna, xtaqt li xi ħadd qabel ma nitkellmu jittrattaħ mill-lat xfih il-white paper. Kulħadd beda jsemmi laqtiet tiegħu, issa ħajdilkom jiena from specific questions li saqsuni l-anzjani lili. L-ewwel nett, hekk forsi qed ngħidilkom nix-xiguri rajt tal-liġi imma ġejta biex nitgħallem biex ngħidilkom kif inhi. Mela l-ewwel ħaġa, din tapplika għal kulħadd dina l-liġi li ġejja. Anke għal min ilu 40 sena fuq dan din tapplika għalih. It-tieni li rajt jiena hija
illi dawna irrid jiġu fi ftehim bejnhom it-tnejn, bejn l-inkwilin u allura min qiegħed fih. Jekk ma jaqblux, imorru l-qorti. U l-qorti tiddeċidi hekk. Jekk tħoss illi huwa jista' jaffordja li jħallas, allura huwa jista' jħallas id-doppju tal-kera imma wara 5 snin irrid jivvaga il-post. It-tieni jekk mhuwiex tajjeb biex iħallas, tajjeb, irid huwa iħallas il-valur ta' 2%. Illi jekk ikollok xi flat bħal tiegħi illi bitri bridrums ma ssibx żgur tista' tgħid il-perit imqasmu 160,000. Mela allura hekk da għandu 900, il-kera tiela għal 3,200. Però il-proprjetà mbagħad ma jkunx jista' jagħmlu li iktar. Sa fejna fiena hekk tajt il-liġi sekkin żbaljat għaliex ġejtaw biex nitgħallem. Thank you. Ringrazzjak. Naħseb il-punt li qed taqbad inti jekk qed nifhem sew fis-suġġett u iktar qed titkellem dwar il-kirjiet ta' qabel in-95. Joe, okay. Hello. Moses, int qed titkellem fuq liġi li ħarġet ċarejt li ċurilu. Mhux fuq il-white paper qed titkellem int. Fimni. Fuq il-liġi li ħarġet li ċurilu. Il-white paper mhijiex liġi, il-white paper hija stedina għal diskussjoni. M'hemm xejn ta' sattiv fil-white paper, il-white paper hija platform għad diskussjoni biex nippruvaw nagħmlu li minna l-parti minn dal-meeting. Imma Moses, jew qed nitkellmu fuq il-liġi ta' 2% ngħidula. Jew inkella qed nitkellmu fuq il-white paper, fuq xiex tixtieq tiddiskuti. U jixtieq jiddiskuti l-liġi ta' 2%, nifhmu jien. Però għandna l-Ministru magħna ħanota u sa nirrisponduha fil-parti li sa nkunu flimkien mal-Ministru. Tajjeb biex nkunu effiċenti. Herman? Ta' anki persuna bħali li jintabib imma li għalmenu nieħu din il-sensazzjoni ta' xi ħaġa qed issir u hemm proġettazzjoni għal ġid komuni. Xtaqt nieħu l-punt li l-ewwel qed infaħħar il-panel kollu, inkluż is-Sinjur, għax etimoloġikament il-kelma ħamallu ma jidhirlix li għandha konnotazzjoni eżattament kif iddiskrivija il-Chairman. Hija l-element ħadd minna ma qal li aħna ħamalli għax aħna kollha nippretendu li aħna edukati. U qatt ma semmit il-kelma edukazzjoni. Jiġifieri l-element ta' ħamallaġni jew għax pastas ifisser ta' xi ħadd ġeneralment etimoloġikament ħamallu mister ħama u malu ħażin. Għaliex il-perċezzjoni ta' xi ħadd li għax ma tallimx jew ma kellux l-okkażjoni li jitgħallem jew jiġi edukat mill-ġenituri, żvija il-prijoritajiet tiegħu f'mod illi ma he doesn't connotate, he doesn't follow the mean expected of society. Ġifieri l-soċjetà tagħna. Ġifieri aħna jiena perswas li ħafna minna, forsi anke nafu l-istatistika għax nafa personalment minħabba il-professjoni tiegħi. Kien hemm min ġie espost sesswalment bħala abbuż fiċ-ċokon, hawn minna li għandna depressjoni, imma xorta dik ma tagħmlekx ħamallu. Tagħmlek ħamallu meta s-soċjetà tinterpretak li inti m'intix edukat, m'intix possibbli li tiffaċċja tkun parti mis-soċjetà li tista' tagħti kontribut għaliha. Għaliex qed nillaċċa di ma dak li nemmen. Nemmen li hemm bżonn ħafna tal-inkap ma' education programs anki fl-aspettazzjonijiet ta' żgħażagħ Maltin. Hemm wisq żgħażagħ li minħabba peer pressure fuq ix-xogħol jew anki fil-professjoni anki professjonisti żgħar jippretendu wisq li jkollhom l-aħjar li fjen meta ma jafux jieħdu żmien tagħhom m'għandhomx edukazzjoni li jistgħu jipproġettaw ħajjithom skont il-means available at that particular time, ġifieri dak il-moment. Allura kemm importanti l-education programs anki fl-aspett ta' housing, ta' aspettazzjoni ta' kif inti tonfoq il-available income apart from the essential goods, what is spent on what, għax dik ukoll tagħmel ċertu element ta' artifiċjali. Ġifieri u l-housing aspect, ġifieri ta' kemm inti l-proprjetà tiegħek tista' taċċedi għaliha, dik hija parti wkoll mill-education miċ-ċokon. Dik li ngħid. Grazzi ħafna. Ħanieħu ftit kummenti ta' mbagħad nagħmlu għax il-ħin qed jafas.
Iva. Jina Andre u niġi mill-Caritas. L-ewwel ħaġa nixtieq ngħaddi kumment. Meta nkunu fuq f'panel nipprovaw ma naqgħux fuq l-attakk, nipprovaw nżommu f'moħħna dejjem in-nies li huma vulnerabbli għax dawk huma l-prijorità. It-tieni ħaġa, l-ewwel ħaġa il-white paper ġi studjata u ġiet miktuba blan li n-nies vulnerabbli ikollhom l-aħjar u anka is-sidien ikollhom l-aħjar. Importanti wkoll li jkun hemm konsultazzjoni. Jkun hemm konsultazzjoni minn National Research Team simili tal-Household Budgetary Survey imma iktar fid-dettall għal dawk in-nies li huma vulnerabbli. X'qed ngħid hawnhekk? Kemm in-nies qegħdin jonfqu ta' kuljum fiex qegħdin jonfqu. U mill-Caritas, u kemm ili naħdem il-Caritas, u anke qabel għax ħdimt maż-żgħażagħ, rajt li xi kultant ħafna drabi daw in-nies li huma vulnerabbli li tkellem Leonid fuqhom li għaddew minn tbatija ma jkunux jafu jagħmlu priorities. Jiġifieri, pereżempju, dawk in-nies li qegħdin jikru f'dak il-garaxx u mhumiex minimum wage jista' jkun mhumiex jagħmlu priorities. Qegħdin jonfqu l-flus tagħhom f'affarijiet oħrajn. Jiġifieri, kieku jkun hemm konsultazzjoni u naraw fiex qed jintefqu l-flus u jkun hemm budget counseling anka mill-flus li hemm allokati għal housing biex bekk daw in-nies jagħmlu management tajjeb ħalli it-tfal tagħhom ikunu jistgħu jgawdu. Ma jistax ikollok nies li jkunu qegħdin ibatu b'dan il-mod. Dil-ġimgħa nixtieq naqsam magħkom storja ġew tliet min nies li huma homeless. U it-tlieta provajna ngħinuhom ma' social workers flimkien mad-direttur tagħna Anthony u wkoll f'każ minnhom provaw jgħinuna wkoll l-onorevoli Rodrik Galdes u Leonid. Meta dawn provajna ngħinuhom daw in-nies dawn m'għamlux il-prioritajiet tagħhom tajjeb. Kieku dawn nagħtuhom il-postijiet fejn joqogħdu. Dawn jerġgħu jispiċċaw homeless. Jiġifieri, mhux biss li dawn nagħtuhom il-qasba biex jistadu, irridu l-xmara li l-baħar ikollu l-ħut. Fis-sens li dawn jingħataw edukazzjoni bażika. U dawn in-nies fejn qegħdin jikru u fil-habitat tagħhom, fl-environment tagħhom, in-nies ma jġudikawhomx. Okay? Ħanispiċċa dak li għandi ngħid, okay? U hija ħaġa importanti li daw in-nies li qegħdin jgħixu fil-komunità jinħoloq sens ta' armonija, sens ta' solidarjetà. U dik hija l-ħaġa li tkun sostenibbli. Jiġifieri jridu jingħataw il-priorities min-naħa ta' min qed jikri, min-naħa tal-batut u l-persuni li qegħdin josservaw li qegħdin jikru ma jiġġudikawhomx u jiġu edukati. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi. Mario Kamenzuli mill-Kummissjoni Ambjent. Daqs 50 sen ilu kien hawn fenomenu f'Malta li grazja talla kienet saret ħidma biex jineleb li kien il-fenomenu tal-kerrejja. Nafu li f'daw il-kerrejiet l-iktar li kien inkwetanti kien il-problemi soċjali li kienu rampanti. L-appell tiegħi huwa wieħed biss. Irridu noqogħdu attenti li waqt li qegħdin nagħmlu l-isforzi tagħna kollha biex nelbu il-faqar li hu l-faqar ekonomiku, ma noħolqux fil-frattemp faqar ieħor li huwa iktar perikolus. U qed ngħidha il għaliex semmet il-possibilità li jkun hemm community living, ġo iktar minn persuna waħda li ġaqeda
qed narawha, ġifieri imma jista' jkun li jkun hemm iktar. Fija l-pożittiv tagħha kif tajt il-white paper għax li tgħix ma' ħadd ieħor huwa esperjenza. Imma mbagħad issa suwet ma nix mhux ħawwi. Simon, ħanatu ċans. Imma rridu noqogħdu Simon, paċenzja. Ġifieri noqogħdu attenti. Biss noqogħdu attenti biex dan il-fenomenu ma naqgħux fih bla ma nafu. U nerġgħu mmorru lura għal dak li kellna fl-antik. Grazzi. Anthony? Oh, Tony. Yo, sorry. Chris. Domanda żgħira xi minix ekonomiku. Qed jissemma ħafna jisu supply side economics hawnhekk. Għalija supply side economics ifisser li qed nitfgħu aktar fuel ġo magna li tiġà għaddejja bil-mija. Illi jfisser karozza għaddejja bil-mija tnitfgħu aktar fuel mingħajr brakes għal ġol ħajt sejri. Għalija. Nixtieq nisma' ftit economic theory fuq demand side economics għax supply side ifisser biss spekulazzjoni, żviluppaturi, inqas ambjent, iktar problemi ta' saħħa mentali, jiġri spazji pubbliċi, siġar nafu x'ġara fis-sajf, anka 3 siġar matriq, kif taħbad karozza, tort tas-siġra mhux tal-karozza. Jiġri noqogħdu attenti ftit ta' supply side. Kif se nikkontrollaw li ma tibqax tikber id-domanda bil-rata li qed tikber. Maħniex over-revving, l-ekonomija mhix over-revved ta' Malta, jiġri 8% tkabbir ekonomiku, jiġifieri għandna ċ-Ċina fil-mira tagħna. Għax iċ-Ċina qed tinkwieta għax niżlet to single digit economic growth minn 10% ta' 9%, jiġi aħna noqogħdu ftit attenti bis-supply side economics għalija. Signora, Sandro. Ma ġembek, signora, mskin. Maria Giulia Pace, ekonomista. So, it latches quite well. Naħseb li qed ninsow ħafna jew li mhux qed tissemma daqshekk hija wkoll li l-proprjetà Malta speċjalment dejjem jew ftit wara anki Simon semmiet li ma kienx dejjem hekk. Imma f'dawn l-aħħar decade jew 20 years saret ħafna xi ħaġa ta' investiment. So bażikament jiena għandi flus żejda u ħan investi fihom. Issa if we look at the real reason why you should go for housing, the real reason behind it is to live within it. Il-problema ovvjament li Malta m'għandniex other financial tools, kif anke semmit fil-presentation li maxxiet jonqsu sew jekk jien għandi flus żejda id-dar mhux ħanoqgħod inżommhom anke fil-bank għax mhux qed titini return. U nafu li il-proprjetà tiela b'mod esponenzjali so ħan investi fih. Imma bażikament dan ifisser li nies li għandhom id-dar fejn qed joqogħdu, imma anki li għandhom il-flus żejda qed jinvestu fil-proprjetà u qed jollu d-domanda. So id-domanda hemmhekk qed tiżdied. Imma ovvjament min laqqas għandu biex jibda dak il-prezz żdied diġà. Allura qas jista' jleħħaq. Naħseb xi ħaġa hawnhekk qegħdin biss tal-Catholic Voices, so nista' nabbuża ngħidha, hija xi ħaġa għalija tista' tkun kontroversjali ħafna, imma kważi immorali. Ovvjament kulħadd ħajli ma jiena allura jekk għandi biex ninvesti ma ninvestix, imma naħseb we need to keep in mind li bl-investiment tiegħi x'qed nagħmel qed inwaqqaf lil nies oħra milli jgħixu their basic needs għax issa kollha qbilna jisna li it's a basic human need li jkollok dar fuq tipo saqaf fuq rasek. So I think it's something we need to keep in mind, especially as Catholics. Well said. Fadereiron mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tal-Provinċja Dominikana. Jiena jinkwetani ħafna jiena rettur ukoll tal-kulleġġ tal-iskola tad-Dominikani li tara tfal li diġà minn year 1, year 2 mill-primarja diġà tinduna li dawn ser jaslu meta jħorġu mill-iskola se jfaċċaw il-faqar. Li jkollok familji li ma jistgħux ikollhom internet id-dar, familji li ma jistgħux jixtrulhom tablet bħat tfal l-oħra. U dak jinkwetani ħafna ġifri fil-bidu diġà tinduna daw ma jridu jsaqfu wiċċhom ma li jħorġu mill-iskola. Hekk aħna ħaġa wkoll li ħanibdew ġifieri
matul l-avvent ħaniġbru l-ikel għal-food bank, imma ħaneħdu grupp ta' tfal huma stess jixtru l-ikel biex jaraw ukoll familja x'għandha bżonn u l-prezzijiet li hemm l-ikel hemm barra biex inti titma' familja. Biex imlewna l-muhom diġà is-sens tal-prioritajiet li semma s-senju. Naqbel ħafna miegħek li għandna bżonn nedukaw it-tfal tagħna mill-iskejjel, speċjalment fis-sekondarja, li jagħmlu l-prijorità tagħhom tajbin u kif suppost. Biex nippruvaw mill-iskejjel tagħna diġà nissalvagwardjaw il-faqar. Dak li xtaqt naqsam magħkom. Grazzi ħafna. Sa nibda nieħu ftit sal-aħħar u l-aħħar kumment minn Father Edgar u għand l-aħħar kumment hawnhekk. Okej, l-aħħar 3 kummenti. Imbagħad nieħu intervent qasir minnkom u nagħmlu il-Ministru jgħid li jista' jagħmlilna nofsija oħra magħna għax suppost aħna sa 11 nofs kellna nagħlqu tajjeb. So nippruvaw nagħmlu l-intervent osra. Edgar? Jiena wkoll inħoss li tkun paternalista li tajt li għandna bżonn edukaw il-persuni jagħmlu priorità. Trid tisma' lilhom u tipprova tpoġġi lilek innifsek fil-kondizzjoni tagħhom. Kieku jiena ngħid li jiena fqir, ħafna min-nies jgħidu kontra tiegħi. Allura naħseb l-edukazzjoni trid issir ma' kulħadd. Kulħadd għandu bżonn jħares lejn il-persuni b'dinjità. Naħseb dik l-ewwel waħda. U t-tieni ħaġa, naħseb hemm bżonn ukoll nitkellmu fuq ir-responsabilità ta' lejn il-soċjetà ta' kulħadd, mhux tal-gvern biss. Jiġifieri jekk jiena nagħmel ħafna flus u dan huwa il-grid jiġifieri li jiena ir-reba naħseb jiena hija problema. Jekk jiena moħħi biss biex inkabbar il-ġid ekonomiku tal-familja tiegħi u ma naħsibx fl-oħrajn, hemm xi ħaġa li mhix qiegħda sew u naħseb bħala Catholic Voices hemm bżonn illi inqajmu dan il-punt. Sib risposta għal domanda li għamilt fuq it-Times. Li il-kostruzzjoni ta' dawn il-buildings hija verament tqum verament daqshekk. You know, cost and price have no real relationship in capitalism. Is profit has no control on it at all? L-aħħar komment, Vince? Vincent tal-Periti, jgħat hawnhekk imma mhux biex nitkellem għannom tal-Planning Authority li chairman tal-Planning Board tal-Planning Authority imma fil-vesti tiegħi personali. Ħadd gost ovvjament li nisma' lis-Sur Fabri bil-riċerka li għamlu, naħseb li dal-index kien hemm bżonnu ilu li kanna bżonn li jkollna ftit statistika u studju fuq il-proprjetà u x'qed jiġri. Xi naħseb 6-8 snin ilu il-Gvern kien ħall inizjattiva li nagħmlu dan il-Property Index imma mbagħad kollox sfaxxa fix-xejn. U naħseb illi hemm bżonn illum illi il-Gvern jirkeb ukoll fuq dan l-istudju illi għamlu l-ARQ u illi dak li jinstab hemmhekk isir pubbliku. Meta kien qed jitkellem ukoll il-Sur Mackey, forsi tliftni daqsxejn fuq meta kont tissemmi l-increase jew id-decrease fuq l-areas tal-bini li qegħdin nagħmlu, fis-sens li kif ukoll semmit Simon qabel illi jekk hemm ċertu idejat illum illi naqsu l-erja tal-appartamenti li għadin namlu. Naħseb illi jkun ħażin illi jmorru lejn dik il-linja għax l-ewwel nett iridu naraw il-kwalità tal-ħajja illi qegħdin nipproduċu, mhux biss illi dik li qegħdin nipproduċu f'dak l-appartamenti li qegħdin nagħmlu li ħafna minnhom hawn stokk kbir ma nafx jekk ħareġ ukoll mill-istatistika ta' bini li ma jistax jinbih illi huwa substandard ngħidulu. U naħseb illi dan irridu naraw ukoll se nagħmlu bih.
naħseb illi irridu nħarsu wkoll il-policies li jkunu din isiru. Naħseb illi il-policy li fej l-awtorità baxxiet il-floor to ceiling heights u ikoll allura nistgħu indaħlu minn flok 4 appartamenti 5, naħseb illi dejka riflettit ukoll fl-increase fil-kost tal-proprjetà. U naħseb illi l-increase tal-kost qiegħed mhux fil-appartament eżatt, imma qiegħed ukoll fil-valur tal-art. Illi kif nafu l-art hija spekulazzjoni hawnhekk u allura rridu inħarsu lej dika wkoll. Punt interessanti li ħareġ ukoll mill-istudji li għamlu l-ARQ hija li bħalissa għandna 18,000 proprjetà li huma vojta. Sal-bira stess kont jgħid seminar ukoll tal-Guardian for Future Generations u rrid tisemmit il-figura ta' 70,000. Jiġifieri irridu noqogħdu attenti u nuru u daw din l-istatistika li għadha toħroġ nagħmluha public ħalli n-nies ikunu jafu eżattament x'qed isir. L-awtorità matul dawn l-aħħar sentejn ħarġet ukoll l-iskema ta' irrestawra darek. Tas-sena l-oħra kienet indirizzata wkoll għal first property buyers, darba dis-sena infetħet allura għal kulħadd, imma s-sena l-oħra rajt ukoll ħafna proprjetajiet illi ittieħdu minn first property buyers u ġew irrestawrati permezz din l-iskema ta' li veru l-ammont ta' flus illi intuhom 10,000 hija baxxa wkoll. Imma almenu dik hija parti mill-inizjattivi li wieħed jista' jieħu u hemmhekk kellna 10 miljuni li kienu qegħdin disponibbli u kien hemm 850 applikazzjoni li ħadu minn din l-iskema. Grazzi. Tajjeb, qabel ma nieħu il-kummenti tagħkom sa niġbed ftit fuq kemm Chris u kemm anke l-ekonomista, nsejx ismek tal-li semmejtu. L-IMF, actually, il-rapport jikwota l-IMF, interessanti, veri footnote zaħira, problem mux kullħat jaqra. L-IMF qalet, the upswing trend seems to indicate that if nothing is done in contracting the housing affordability dilemma, a crisis could materialize as quick as 5 years' time. Iġvi l-IMF, il-modell ekonomiku li qed jitħaddam fil-pajjiż u l-impatt li dan qed ikollu fuq l-affordability u l-prezzijiet għaliex kull ma qed naraw l-aqwa li qed inbijaw iktar, ir-realtà l-IMF qed tgħid f'5 snin oħra jista' jkollna problemi kbar, jista' jkollna ftit kollass li mbagħad iweġġgħu ħafna nies. Nagħlqu ftit bl-intervent tagħkom nipprova tkunu biss 2 minutes biex nagħtu ċans il-Ministru ankella mhux ferm miskien wara li dilu jisma' dan kollu ma jirreaġixxix. Nibdew minn Simon jekk taqbis 2 minutes sa nwaqaf. Tajjeb, imbagħad tgħidulix li impastas. Jew ħamallu. L-iskop kien biex niprovoka response. The anthropological response to shame is that you flush and you look down, and about 75% of the audience did that. Why is it essential? Because you are the last line of defense. When all else fails, all right, it's the Roman Catholic Church that steps in. This is a Jesuit college. They run one of the most magnificent organizations in the world. It's called the Jesuit Refugee Service. These get the most desperate, the weakest, most vulnerable people in the world, and they take care of them. And what we do, we attack them and we insult them. We exercise our right to insult the people who take care of the weakest of the weakest of the weak. And they take them in, and they feed them, and they teach them English, and they do this thing that they do for the refugee application, all right? We are the last line of defense. Now, I can't even attack Roderick, even though I have my reservations. He got 110 million to build apartments, 10 million for the rent. I mean, this guy's doing something, all right? He can do better, of course. If from a Ferrari, you can do like the developers. You can buy a Bugatti, because that's what they're doing, all right? But he's doing his job, and nobody
in the history of Maltese politics ever managed to get that kind of a money and diverse big apartments, small apartments, but he's doing something, right? We have to say, you point a finger, there's three fingers pointing back. What are we doing? The vast wealth of those lands and properties that the church gave to the government on the condition that when it needs something for philanthropic, social and charitable services, it can take them back. Exercise that right. Say not what the country can do for you, but what you can do for the country. The government are doing their job. They are politically extremely vulnerable. Missing from the figures, we made a statement, 80% are in social accommodation. Those are 2014, 2015 censimento. It's actually 79%. 21% of the Maltese population are in rent in 2015. That is 90,000 Maltese, because the population is 450,000. Our figures today are different. Property has increased by 100%, 200%, doubled. People cannot afford to buy anymore. Waqgħu fil-kiri. We reckon the federation is 29% now, and we can prove it. That is 130,000 people. In the lower socio-economic groups, the preponderance is labor, by about 95%. There aren't many poor nationalists living in garages, I can assure you, because I physically went to see them myself. I have a list of 2,000 garages, of which I have checked myself over 200. And there is the middle class starting to live in garages. So they have a political problem, which if they want to survive, they have to solve. Because it's their voters. They have a problem of 130,000. And it-ġustizzja. This is like, but now it's up to us to do something about it. They are doing something about it, and they are forced to do something about it. But now we have to see what we're going to do. Thank you, sir. And when I refer to the missing lower socio-economic groups, this should worry us. Where are they? Why are they not here today? Why are they not here today? Why are we who drive Ferraris talking about people who are living in garages and saying what's good for them? Are we the right kind of people who should be doing this? How many of you, with all due respect, I mean, Jesus got a prostitute to clean his feet. He used to go amongst lepers. But the first chance he had, he divided and multiplied the bread and the fish. il-min setaġi. Thank you, Simon. Anthony? Mela, Simon, inti ħanibqa' naqra fuq dit-tema sewa. Inti saqsej kemm ħamalli, jien ħajt nsaqsi kemm hawn min isuq il-Ferrari jew ġew għax. Mhux ħafna. Ma naħsibx li ma nafx jekk hawn xi ħadd. Mela, Simon, minn ma nkun patronizzanti għatlek li tqajt miegħek l-ewwel darba llum, nifhem jekk nifhem li hemm intenzjoni li taqbes għal bniedem fil-bżonn għal dawk li qed ibatu b'mod straordinarju, anka li qed jiżviċċu l-garaġġ avolja mhux suppost tgħix ġo garaġġ imma x'inkella l-option hija bil-garaġġ u toħroġ barra, tajjeb, mingħajr ma nkun patronizzanti, fl-opinjoni tiegħi bħala Anthony li il-ġest li inti tajjar tuża l-ħamalli u kemm ħamalli jista' jkun jaħdem bil-kontra. Tajjeb, għax meta bniedem ħossu forsi attakkat, jista' jkun jieqaf jisimak. Ġifieri daka jien naħseb kull min hu qed jadvoka għal bniedem fil-bżonn naħseb hija vuċi importanti fis-soċjetà tagħna u permetti li naqsam miegħi l-opinjoni tiegħek bħala style. Però that's an opinion. Issa Anthony li għandek ġiex minuti oħra tal-li korreġejtu. Però nixtieq li nifukaw iktar fuq il-punti li tqajmu mill-udjenza aktar milli. Inkella ninqabdu fuq ix-xu li jasajdi xu ħafna. Tmissuħx il-fuq talek. Il-komunikazzjoni titlof dal-grupp aħjar tuża mikrofon għax kbir. Mela, 4 punti żgħar. Naħseb Chris u Marija f'din id-discussion li kellna konna qed nassumu li dan huwa il-mudell ekonomiku. Tajjeb, ġifieri fis-soluzzjonijiet fil-kuntest ta' dan il-mudell ekonomiku u naħseb you raise the question whether this needs to be questioned and needs to be challenged. Għax ovvjament jekk tibqa' f'dak it-trend xajġri jekk tibni il-pajjiż kollu, l-influx tan-nies, ġifieri naħseb kienet outside the box question li hija validissima. It-tieni punt huwa marbut anke li semmejt inti ġew, ġifieri naħseb li xi ħaġa ma semmejniex hija jista' jkun hemm bżonn ta' rethinking reviżjoni kif titħallem il-mekkaniżmu tal-oli tal-ħajja.
Ir-raba punt nirreferi għal ħabib u l-kollega tiegħi Andrea u nifhem il-Fader Edgar meta tajt isma' innu ma nkunx patronizzanti u ngħidu isma' l-bniedem fil-bżonn irid jitarm priorities. Naħseb li rrid jgħid jekk fim tajjeb lil Andrea u anka kien darba l-Ertjani Leonid meta fil-Portugal użaw the housing first. You know, just how saqaf u tefaw in-nies f'postijiet biex jaqalgħu mit-triq, ovvjament jista' jkun jinħolqu l-ghettos. Jiġifieri fil-waqt li l-bżonn ta' social housing huwa dritt legali u morali, ovvjament hemm fatturi oħra u da ċenna anke għalihom Leonid fil-bżonn tal-iżvilupp ta' dawn il-persuni. Però anke b'referenza mingħajr ma nikxu l-anonimità u l-konfidenzjalità, ovvjament persuni li kellnu diffikultajiet kbar mentali anke ta' adjustments fil-emergency shelters li għaw bħalissa, ovvijament meta ridna nsibu sakemm forsi nsibu soluzzjoni fl-imkien fej jista ma biex persuna ma jorqoġ barra, meta morna għal privati short term risk, għana nsibu bil-€100 a night, ġifiri, ovvijament, dawn huma sfidi on the ground li niltaqgħu magħhom. Tajjeb, u l-aħħar kelma ta' apprezzament proset well done u naf li hawn ħafna nies li għandhom intenzjoni tajba biex insibu soluzzjonijiet. Ovvjament komplu nirriflettu ħalli we get it right. Joe? Mela, jien ma tantx nitkellem quddiem in-nies, ġifieri, u preparajt diskors miktub. Fl-aħħar tad-diskors jiena qed li biex nirrispondi lilek. Ejwa. Inti l-fattur prinċipali li qed jagħmel il-housing oli u l-kirijiet ola huwa l-fattur tal-profitt. Issa, jekk b'xi mod ħankunu kapaċi sewwa inneħħu il-profitt mill-equation sewwa, jekk se nkunu kapaċi noħorġu l-profitt esaġerat mill-equation, aħna se nkunu kapaċi biex nikru iktar irħis. Sawa, issa. Dal-modell ilu jeżisti minn wara l-gwerra l-aħħar gwerra. Sawa, jiġifieri qed ngħidu ilu jeżisti 70 sena. Fil-kriżi Ewropea ta' wara l-gwerra tal-housing inħolqu inizjattivi fejn ħafna mill-bini għal-kiri soċjali sar minn entitajiet soċjali. Laqas mill-gvern ma sar, entitajiet soċjali fejn il-gvern jagħti l-art u l-entità soċjali tieħu ħsieb da kollu. Issa. Il-kustjoni qedaw li bħala grupp Kattolku għandkom tkunu tafu li minn studju li għamilna aħna jidher ċar li fl-Ewropa kollha il-għaqdiet kattoliċi u insara, mhux kattoliċi biss, jieħdu l-impenn li mal-istat, mal-gvern, mal-kunsill joħolqu dat tip ta' housing fejn jeliminaw l-element tal-profitt. L-investiment jiġi minn banek u il-banek jitħallsu mill-kirjiet. Meta taħdem hekk int, issib li l-kirjiet jonqsu b'2/3 jonqsu l-kirjiet mill-prezzijiet normali tas-suq. Allora jiena nixtieq impoġġi qudiemkom. Min hawn hu impenjat li jidħol għalihom dal-affarijiet. Għax jekk aħna se noqogħdu niddiskutu biss fuq il-kwistjoni tal-housing u ma jkun hemm xi impenn soċjali vera mal-impenn politiku li da neħilsu minnu din il-pjaga kbira, għax kif qed taraw illum rajtu intom li di pjaga kbira li qed tpoġġi ħafna nies fil-faqar u f'miżerja kbira. Aħna ma narawiex, imma ħafna illum it-tendenza hi li il-foqqa li qed ibatu ċertu nies qatt ma batew qabel f'ħajjithom tal-familji u għandhom livell ta' edukazzjoni li they can maintain il-sjajdulu tagħhom, l-exposure tagħhom li huma mhux qegħdin f'dik is-sitwazzjoni u aħna ma narawiex di. Il-fqir ma tarax. Anzi, qed tifhimni, il-fqir ma jidirx. Il-fqir
int ma tkunx taf minnu qabel jitkellem miegħek, qabel jgħidlek ħares, it-tfal jien ma nistax jien qed fuq 50% tal-inkam tiegħi u 70% kera. Qed jifdalli 30%. Minn 30% qed fuq 70-80% minnu ikel x'qed jifdalli. Laqqas kważi għall-mediċina mu jifdalli. Dawn huma realtajiet li diħlin fihom. U jekk mhux se noqogħdu attenti se jkissruna l-soċjetà tagħna, għalhekk nappellalkom biex tistaqsu kif tistgħu tinvolvu ruħkom u tgħinu biex tissolva il problema. Grazzi. Grazzi. Tonio, jina nara, ġifi, tlaqtajni 2 minuti ħanamel, ġifi, nwieġeb ta' l-sur Kassar, għax għal tliftu fil-parti tas-sajz, u naħseb għandek raġuni, ġifi, li ritnajt huwa irridu nipromovu, nagħtu inċentivi biex persuni ma jibqgħux ikunu dipendenti fuq l-istat, inkluż anka fuq il-housing tal-istat. Li rrid tinfisser huwa ma tfissirx illi għaliex iċċekken appartament mela awtomatikament inti qed tippromovi li persuna toħroġ minn dak l-appartament. Li rrid ngħid huwa illi rridu nagħtu inċentivi differenti minn li għandna dawk eżistenti, u naħseb dik hija li semmejt waħda mill-isfidi tal-awtorità li tajn il daw il-persuni billi tkompli tajnhom wara li tallokalhom il-post tas-social housing. U naħseb xi ħaġa u nieqafaw xi ħaġa li qed issir bħalissa fuq social housing li qed isir huwa li anka fejn qegħdin isiru ma jkunux ikkonċentrati l-ewwel qabel kollox ferja waħda ta' Malta ma' scattered ma' Malta mod in ġenerali bħala reġjuni. Bħala design minix qed ngħid ħanippruvaw nimmassimizzaw l-ispazji kollha illi hemm available. Però ma tfissirx li timmassimizza tikkrea post illi mhuwiex deċenti, ma rridux nitkellmu biss fuq affordable housing, imma nitkellmu wkoll fuq decent housing, jiġifieri dak li huwa social housing irid ikollu wkoll iż-żewġ dimensjonijiet, jiġifieri għandek ir-reġjonalità, il-mod kif qed jiġu diżinjati, jiġifieri rajt il-pjanti ta' Bormla partikolarment rajtu jiġifieri fid-dettall. Hemm dan l-element li għandek l-element ta' deċenza. Ukoll it-taħlit anka tal-locations u mhux nallokaw tikkonċentra jinna f'tip wieħed ta' persuni qegħdin iħabtu il-social housing, ma ninsewx ukoll skema li hemm bħalissa nikħu biex nassistu li wkoll hija parti minn din il-viżjoni li inti tista' tikri wkoll mis-suq biex inti kollok nies li qegħdin f'social housing jgħixu mal-kumplament tas-soċjetà l-iskema nikru biex nassistu. U dak li aċċennajt għalih nieqaf hawnhekk li ma nistgħux nagħtu biss iċ-ċavetta imma l-element ta' aftercare wara li jkun allokat l-appartament. Grazzi lill-tim kollu ta' din il-konferenza. Xorta valida jew taħseb li l-awtorità tista' tikkavri l-bżonnijiet kollha. Jew dik tip ta' proposta xorta hemm bżonna. Fil-fatt il-white paper tpoġġiha l-proposta. Infatti għadha mniżla fil-white paper. Mniżla fil-white paper. Ħana di kumment fuq is-sajts, one minute. Li rridu wkoll inħarsu fuq livell ekonomiku il-ħaddiema barranin min huma jiġifieri nikkreaw naqra buyers personas għax mhux kull istudju li jrid isir huwa il-ħaddiem barrani kemm idum Malta. Għax għandna wkoll hemm ukoll ħajkun hawn influss kbir ħaddiema fil-kostruzzjoni li ħajdumu hawn 12 months. Allura their demands li inti jiġi persuna waħda biss. Se li hulek temporanjament? Irridu noqogħdu attenti għax jien pereżempju fl-Ingilterra kont nistudja. Però sa jkolli nagħti Simon u nagħlaq għax nistgħu nqogħdu niddiskutu wara fuq kafe, però rrid nirrispetta ġa ma rispettajtx il-ħin, imma insomma, nipprova. Jiena xtaqt nagħlaq berba kummenti fuq il-white paper innifsu. Naħseb illi l-white paper forsi ma ndirizzax biżejjed il-problema li hemm fil-pre-95, fil-kiriet tal-pre-95 u fuq li xut tal-affordability. Pero wieħed jifhem li din hija white paper u forsi meta nitlu fiktar dettal inkunu nistgħu niddiskutu aħjar. Punti ieħor li forsi mhuwiex daqshekk
fl-opinjoni tiegħi raġonevoli u illi l-white paper hija tipproponi illi iż-żidiet fil-kirjiet ikunu pegged mal-property price index. Issa unfortunately sakemm m'hemmx ħsibijiet oħrajn, il-property price index hija tagħti average fuq Malta kollha. Ma jfissirx illi l-average tapplika f'kull lokalità, jiġifieri jista' jkun illi l-average f'Malta hija ħanivvinta ammont 2% per annum, imma ta' Sliema mhuwiex 2% per annum u bħal Safi mhuwiex 2% per annum, jiġifieri naħseb hemmhekk jista' jkun li jkun hemm diffikultà. Żewġ punti li naħseb li huma tajbin immens fil-white paper hija l-issue ta' l-obligatory registration hawnhekk naqbel ma' Leonid. Pero for some reason, għax il-white paper tajt li luxury properties huma esklużi. Not sure in what sense, pero żgur illi compulsory registration għandha tkun ukoll għal luxury properties. Naħseb illi registration ħażid ukoll jew ħadd improvja wkoll il-kwalità ta' dak illi qiegħed jitpoġġa fuq is-suq. U nagħlaq bl-aħħar bżewġ punti. Il-white paper tipproponi wkoll li jkun hemm habitability standards li aħna bħala kamra qegħdin nifhmu li jkunu standards li wieħed kemm bħala size ta' unit, però wkoll bħala l-faċilitajiet li hemm f'dik il-unit għax inti mod qed tikri unit finished u mod qed tikri semi-finished li żgur mhux allura abitabbli. U naħseb hemmhekk fejn il-Kamra żgur toffri l-kollaborazzjoni tagħha lill-Segretarju Parlamentari biex ngħinu biex isiru dawn il-habitability standards. L-aħħar punt fuq is-supply u fuq il-foreign workers. Jidher ċar mill-istudji li qed isiru illi id-domanda edha hemm ħafna, it's being pushed a lot by l-ammont ta' barranin illi qegħdin jiġu jaħdmu hawn. At no point ma qamet il-mistoqsija jekk dan huwiex sostenibbli, x'ħajjiġri meta daw jieqfu jiġu? X'ħajjiġri jekk ikollna kriżi ekonomika? ħanerġgħu immorru definitely there will be a crash bħalma kellna fi-2007. Li dik ma kienitx ir-raġuni tagħha ma kienitx l-influss ta' foreign workers imma kien hemm raġunijiet oħrajn. Ma naħseb importanti li naħsbu f'dan ukoll, jiġifieri at what point se ngħidu illi ħankomplu nkabru l-ekonomija b'dan il-mod u mhux b'modi oħrajn. Tajb, punt tajb ħafna, nirringrazzjakom, intukom anke ċabċipa tal-kontribut tagħkom. U nistieden l-Onorevoli Segretarju Parlamentari biex nagħmlu ftit il-kummenti konklusivi miegħu. Issa kollox fidek. Tajb, l-għonet nixtieq nirringrazzja ħafna l-Onorevoli Segretarju Parlamentari li ma ġiex biss għamel diskors u telaq, għax faċilment se taqalli jisma' fil-ħodu għandi xi attivitajiet oħra jiġi jagħmel intervent u jitlaq imma pjuttost aċċetta l-istedina tagħna li jkun jisma' id-diskussjoni li kellna biex ikun jista' anki jirreaġixxi. U fil-fatt xtaqt qabel ma nagħmellek xi domandi jiena kien hemm xi punti naħseb li tqajmu fid-diskussjoni. Naħseb il-punt importanti jekk dan il-mudell ekonomiku huwiex a foregone conclusion. Li aħna l-ekonomija tagħna tibqa' sejra b'dan il-mod bil-konsegwenzi li din iġġib u jista' ikun hemm konsegwenzi għar jekk nibqgħu mixjin b'dan il-mod. U allura li sempliċement ngħidu d-dinja stat ta' fatt se nibqgħu sejrin hekk hemmx challenge f'dan is-sens. Però mbagħad kien hemm anki punti li naħseb tajjeb nirrispondu ftit dwar pereżempju dak li tqajjem dwar il-kirjiet ta' qabel il-95 li daħlet liġi li daħlet il-2% bħala value tal-kirja fuq il-valur tal-proprjetà. Din ix ukoll għax jiena ukoll kelli reazzjonijiet kien hemm fatt min ikkummentali u bat li email meta raw il-konferenza biex nistaqsu jekk din qed nirriskjaw li anke sa nitfgħu issa nies barra għaliex f'daqqa waħda qed imorru l-qorti u jollulhom il-valur tal-proprjetà biex jgħidulhom issa l-kirja b'dan il-mod u allura din x'tista' toħloq anke fuq il-gvern sitwazzjoni jekk mhux qed nippjanawha b'mod tajjeb. Qabel xejn nirringrazzjakom ħafna, ħadd interess u vera ħadd pjaċir nisma' diskussjoni għax jidher l-interess qawwi hawn fost in-nies li nkomplu naħdmu fuq dan qasam. U naħseb jiena meta semmi l-proprjetà Malta, il-fatt li għandek 80% tan-nies diġà huma sidin ta' darhom.
il-fatt li llum nagħtu importanza qawwija anke l-tfal tagħna biex ngħinuhom jixtru dar, l-interess fost in-nies għadu hemm u qiegħed hemm u tajjeb għax jirrigwarda l-avvanz ta' pajjiżna. Ħadd pjaċir nisma' wkoll diversi suġġerimenti, kummenti li għaddew in-nies u allura hemm lok ta' aktar diskussjoni wkoll f'dan is-sens. Ħanibda wieġeb punt. Ħanibda mill-kwistjoni tal-pre-1995. Is-senjur semma l-liġi ta' 2%. Dik ma titrattax il-proprjetajiet kollha ta' qabel il-1995. Imma titratta biss dawk li kienu ċens li jiskadi u bil-liġi ta' 79 mintof kien daħħal daw jinqalbu kirja awtomatikament u allura is-sidin batew minn problemi ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Il-qorti kienet iddeċidiet għal diversi snin li dan huwa ħażin u konna qed nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn ħafna mis-sidin kienu qed idaħħlu lill-anzjani l-qorti ġifieri bil-liġi ġdida u mingħajrha, anke fi żmien gvern nazzjonalista kienu qed idaħħlu lill-inkwilini l-qorti u jispiċċaw barra triq. Edna ejja nemendaw dik il-liġi għax jidher li hemm ukoll iktar sidin li qegħdin jieħdu il-każ tagħhom il-qorti. Fir-rigward ta' dawk il-proprjetajiet li minn ċens inqalbu għall-kirja, mhux il-kirjiet ta' qabel il-1995 għax dawk kienu kirjiet li ġew deċiżi bejn is-sidien u l-inkwilini dak iż-żmien, il-liġi kienet dak iż-żmien li jidħlu għal agreement indefinite, trid u ma tridx dak kienu l-liġijiet ta' wara l-gwerra u kienu jafu għax deħlin. Issa ma naħsibx li huwa fair li nibdu dawk il-liġijiet illum meta nafu li llum ħafna minnhom huma anzjani tal-fuq ma' 75 sena. Allura il-gvern għandu pożizzjoni li kif konna ftemna mal-Partit Nazzjonalista fit-2009 jiġu phased out, illum ħafna minn dawk l-anzjani qegħdin imutu. Nafu wkoll li hemm iċ-ċans li tintiret għal ġenerazzjoni ta' darba u allura m'hemmx issue minn dawk. Fir-rigward ta' dawk li inqalbu kirja minn ċens, qed ngħidu li minflok is-sit jingħata dritt jkeċċi l-anzjan il-barra, il-qorti tikkalkulalu il-kirja skont il-valur tal-proprjetà li ma tistax taqbes 2% tal-valur tal-proprjetà. Li ma semmejtx inti, sinjur, li l-housing qed tagħmel garanti id-differenza bejn il-kirja li għandu għall-ammont il-ġdid li ħadd toħroġlu d-differenza kull sena lil dak l-anzjan sakemm ma jibqa' jgħix f'dik il-proprjetà biex u ma jitkeċċix il-barra. Li kieku ma minna xejn, iċ-ċans kien jispiċċa l-barra. U allura kien ikollu jmur. Forsi naħseb, onorevoli, li n-nies ma jafux hija proprju l-iskema li semmejt. Il-feedback li nħadd ovvjament jippreokkupaw ruħhom għax xi fetħilhom kawża. Tonju rridu nifhmu wkoll li fejn qabel l-awtorità ma kienx tissejjaħ f'kawżi bħal dan. Issa bin-nija tassattiva anke kellimna l-qrati, kellimna Rent Regulation Board li meta jiskatta proċess fil-qorti minn dawn il-kawżi, l-awtorità tidħol ukoll bħala intermedjarju u meta jiġi determinat il-kirja, l-awtorità mbagħad tidħol tagħmel differenza fis-sussidju li jingħata lil dak l-anzjan. Ġifieri inserraħlek rasek li ħadna konsiderazzjoni ta' dan il-fatt u rridu nifhmu li r-realtà f'dal pajjiż. Ejja nifhmu meta kien hawn il-faqar reali, meta Malta kienet distrutta fil-gwerra, illum ngħidu ismax mhux sew is-sidien jingħataw iċ-ċejċa ta' dak iż-żmien, ir-realtà irdu nifhmu meta kienet jilleġislaw dak iż-żmien x'kien hawn fil-pajjiż. Malta nofsa distrutta, il-gvern kellu ħafna nies barra triq ġo shelters u qal isma' għal ħandur għal proprjetà privata biex min għandu proprjetà vojta irid idaħħal l-inkwilini fiha. Kienu deċiżjonijiet jibsal dal-pajjiż, illum ma naħolmuhomx. Illum ngħidu isma' illum ħafna minna saru sidin ta' darhom, però tfadlilna 15,000 proprjetà, aħna nikkalkulaw li bil-mod il-mod ħajnżlu għal 9,000, le qed nagħti xifra ħażina. Fiċ-ċensiment kien hemm xi 11,000 u xi ħaġa. U allura daw bil-mod il-mod qed jiġu phased out. X'namlu missu l-kirja issa li ma naħsibx li huwa ġust fuq dawk il-kirjiet, fuq dawk il-inkwilini li ta' età tal-fuq minn 75 sena tgħaddihom minn dik il-trauma li daw ma jafux se jiġri minnhom, naħseb ikun inġust u li tikkrea inġustizzja issa ma jagħmilx sens għaliex inti billi tikkrea inġustizzja issa m'intix ħadd tagħmel xejn duru differenti. Issa jista' l-appartamenti. Ħankun ċar kif naħsibha personalment jiena xettiku li mmissu s-sajs tal-appartamenti. Jekk ħanamluha b'mod ġenerali, ifisser li l-ispekulatur ħajerġa' iżid il-prezz tal-proprjetà. U dik hija naħseb jiena waħda mill-problemi
li jista' jkollu dal-pajjiż li noqogħdu immissu anke bħala planning. Il-planning naħseb jiena hawnhekk qed nara Sur Kassar għandha tikkonsulta sew mhux mal-iżviluppaturi biss anke ma' setturi oħra inkluż anke l-awtorità djar f'dan rigward għax fuq kollox imbagħad il-problemi jiġu għand l-awtorità djar. Madankollu nemmen iva li s-sajs tal-appartamenti jista' jiġu ġustat f'każijiet fejn l-iżviluppatur jintrabat jipprovdi l-HMOs, jiġifieri dawk il-djar for multiple occupation bħal barranin li jiġu hawnhekk għal perjodu qasir. Ma naħsibx li huwa l-każ li jkollok inti bżonn ta' appartamenti kbar, appartamenti ġifri li jintużaw u mbagħad joqogħdu jinqalbu kamra biex indaħlu l-barranin, però rridu nifhmu li dal-pajjiż għaddej minn ċirkostanzi ekonomiċi li qatt ma kellna għadduha xi ħaġa li riflettit dal-pajjiż dal-aħħar 20-30 sena. Anka biex nibdu l-housing, min qed jgħidu li tiġà kont titkellem mal-kontratturi, rridu jġibu mal-150 barrani biex jibnu dak il-housing kollu. Għax m'għandniex ħaddiema. Issa, to be fair, qabel konna jgħidu snajja m'għadix importanti, nħejna l-iskejl ta' snajja. Illum qegħdin naraw dik ir-riżultat tal-lum. Li ħafna min nies marru vera ħadu s-settur terzjarju, edukattiv u tajjeb, però għandna bżonn l-skills. Min qed jagħmlu dak ix-xogħol? M'għandniex il-Maltin biex jagħmluh. Għandna bżonn il-barranin, carers, l-anzjani, id-djar tal-anzjani. Morru waraw tissibux Maltin biżejjed li jagħmlu dak ix-xogħol. Jekk ma nġibux il-barranin, sfortunatament dak l-anzjan m'għandniex min jieħu ħsiebu. U l-istess il-kostruzzjoni li għaddejja bħalissa rridu l-barranin biex aħna nkunu nistgħu nibqgħu għaddejjin mal-proġetti li għandna qudiemna. Però fir-rigward ta' HMOs naqbel iwa li hemmhekk għandu nagħmlu xi ħaġa tipo binjiet li jkunu adattati jisom hostels, mhux qed ngħid li huma hostels, imma li jkunu apposta għal dawk in-nies li għandhom bżonn jiġu għal perjodu temporanju f'pajjiżna, però mhux li nagħmluha tassattiva il-proprjetà kollha fil-pajjiż. Issa fir-rigward ħadd pjaċir nisma' ħafna kien hemm diversi kummenti interessanti ħafna. Mario Comenzuli semma il-kunċett tal-kerrejiet, ċirkustanzi huma kemm xejn differenti fejn inti kellek fis-sebgħinijiet, fis-sittinijiet problemi ta' familji li ma kinux jaffordjaw jew nkella ma kellhom saqa fuq rashom, kienu għadhom ma ninsewx li kien hemm il-baby boom fil-ħamsinijiet, sittinijiet. Kellek ħafna familji ta' tfal tan-nies li kienu fi żmien il-gwerra kienu qegħdin jikbru allura ma setawx isibu fejn imorru jgħixu. Illum għandna pjuttost soċjetà li qed tinbidel. Hekk taraw pereżempju il-waiting list tal-awtorità djar 1700 minnhom huma single mothers. Ħankun ċar. Huma nisa li jew nkella anke rġiel addirittura mal-persentaġġ ivarji xi ftit li kellhom problema personali, problema matrimoniali li spiċċaw fuq l-istat għaliex ma jistawx waħedhom bħala single jaffordjaw li jixtru proprjetà. Issa, jekk għandna problema ta' affordability u anke l-white paper titkellem fuqha, hija fost dawk in-nies li għandhom familji ta' persuna waħda hemmhekk iva qed ibatu biex ikunu sidin ta' darhom u allura rridu ninkoraġġuhom indaħlu skemi bħalma minna tal-equity sharing li tgħin dak li jkun li jilħaq il-prezz tal-proprjetà billi l-istat itih imbuttatura sa nofs il-prezz tal-proprjetà. Imma anke u naqbel miegħek Tonju li m'għandix tkun miftuħa l kulħadd, imma tkun miftuħa għal sezzjoni partikolari ta' nies li għandhom dik it-tip ta' problema biex ma jkunx hemm mbagħad inflazzjoni akbar fuq il-prezz tal-proprjetà. L-istess jekk naraw pereżempju inti semmejt jekk hemmx bżonn il-gvern jerġa' jibni biex jikkompeti fis-settur privat. Biex joħloq alternattiva aktar milli jikkompeti. Għax jiena fis-settur ta' housing ma nafx il-gvern qed jikkompeti minn il-privat hekk iħossu ma li ġara sfortunatament Tonju li konna qed nużaw l-art li ħafna minnhom għadditilna l-Knisja wkoll għal skop ta' housing. Imma konna qed nindirizzaw għal id-nies li naħseb jiena mingħajr l-istat jaslu wkoll jixtru l-appartament tagħhom. U l-awtorità kienet toħroġ prezzijiet sa 40,000 dak iż-żmien Maltin, 30,000 Maltin biex jixtru proprjetà. Però l-isfortuna li konna mbagħad mhux ixxaħħaħna naqqasna l-bini ta' appartamenti soċjali. Fejn l-iktar li għandna problema. Jekk aħna rridu naqirdu darba l dejjem il-faqar mhux biss relatat ma' housing, il-problema tal-housing hija li jiġbor kollox. Kien il-problema ta' droga, ħafna drabi jispiċċaw, ħna nitkellmu anke ma' intni bil-ġimgħa kellna xi żewġ każijiet hekk ta' nies li kellhom vizzju ta' droga li spiċċaw b'xejn, imma mhux għax għandhom problema ta' housing,
Għax għandhom il-problema tal-vizzju ta' droga. Sekk inti m'intix ħadd elimina dik il-problema, di ħatkun rifless fuq housing, prostituzzjoni. Għandek l-istess il-problema ta' violenza domestika, daw kollha jirriflettu fuq il-housing. Li qegħdin nagħmlu qed naraw isma' li konna programmi konġunti bejn l-awtorità djar flimkien ma' entitajiet soċjali tipo Richmond Foundation, tipo Caritas, li mal-appartament intuhom ukoll li jridu jagħmlu terapija, li jridu jagħmlu wkoll training meħtieġ biex joħorġu mill-vizzju li għandhom. Jekk dan għandu vizzju tal-lob li lab kollox dan, mhux ovvja ma jkollux biex jixtri. Imma kiena mhux ħan nittargit jallu l-problema tal-lob, mhux ħan nittargit dik hija l-erq tal-problema tiegħu mhux il-housing. Il-housing ħad tkun riflessa fih, imma jien irid nattakka dik il-problema. U qegħdin naraw pereżempju ma' Justin Għawdex ħaniftħu wkoll dar għal nies li għandhom problemi ta' saħħa mentali li hija importanti intuhom it-terapija meħtieġa li nerġgħu nintroduċuhom fil-komunità. Qegħdin nitkellmu wkoll pereżempju ma' l-Onorevoli Ġulja Forrugia fuq dar li tkun anke bil-kollaborazzjoni tal-Knisja għal nies li għandhom problema ta' prostituzzjoni biex joħorġu minnha. Iktar mill-li jiġu fuq jgħidu li isma' tuni kamra jew kella tini flet, jiena għandi bniedem li għandu problema ta' droga u jgħid li isma' tini flet u nitfgħu ġa housing estate, ħa nifrex il-problema aktar mill insolvija. Allura jiena rrid nara li kemm jista' jkun ngħinu joħroġ minnha. Issa fir-rigward tal-artijiet nassigurak sajm mill-artijiet tal-Knisja, qed niddiskutu mal-Knisja biex l-artijiet tfadal tal-Joint Office nagħmlu dak il-proġett li semma ġew li ikonna fondazzjoni. Jiena pereżempju l-iktar ħaġa li oġbitni ħafna hija il-proġett li għandhom Vienna fejn għandek il-Knisja l-Istat, għandek il-kumpaniji privati li dawn jibnu appartamenti imma mhux għal profit, kollhom limited profit, pereżempju 3% tal-profit mill-kirjiet li jdaħlu u dak jerġa' jiġi reinvestit f'aktar binijiet biex ikollhom isaħħu l-istokk. U naħseb dak huwa l-mudell li rridu naraw li l-artijiet li l-Knisja ddit lill-Istat jintużaw verament fejn għandna bżonnhom. Anka pereżempju l-fatt li għandna l-housing estates l-antiki qed ngħidu isma' ħallu l-iskema sir 6 darek. Però l-ġodda qed nagħmluhom minn issa min ħajidħol f'housing estate ġdid minn daw il-ġodda li ħinbnew m'għandux ċans li jsir 6 daru għax dawk ħajkunu riservati għal nies bi problemi soċjali. Jekk trid imxu l qudiem kif qaltlek anke l-Perita, aħdem, irsisti, ixtri post imma mbagħad immuvja lil barra. Ħalli tħallih il-ħadd ieħor. U dak huwa kunċett ġdid li tiġi ħabbru l-Prim Ministru ħandaħluh għaliex jekk aħna dik l-art li tatna l-Knisja għal skop soċjali u mbagħad xi ħadd xtraħ dak l-appartament, dak il-Gvern tilifa'. U allura qed nagħmlu użu tajjeb minna l-istess il-proprjetajiet li sibna għamilna riċerka sħiħa ilhom hemm 25 sena. Daw ħajmorru għal sinerġija bejn il-Knisja l-Istat u anke kumpaniji privati biex noħolqu stok ta' affordable rents. U hemmhekk irridu nikkompetu, issek inti għandek ir-renti huma dawk li huma, jekk inti ddaħħal stok ta' renti bi prezz baxx, inti għandek element ta' kompetizzjoni wkoll. Ġifri l-fatt li inti daħħalthom bi prezz baxx u qed tittargetja settur, inti naqqast id-domanda qawwija mis-settur privat, allura inti m'għandekx il-bżonn toqgħod tissussidja. Aħna bħalissa dirinna wkoll li nafsu ħafna fuq il-kunċett tal-housing benefit li semma ukoll Leonid li madux jagħmel sens li inti tagħtih sussidju sit ikun jaf kemm hu dak is-sussidju jgħidlu orrejt mela jiena tlabtek 400, mela trid tiżidni 1666 euros ħalli jiena niffirmalek kuntratt addirittura rrid insemmi jiena l-problema lew ta' black market. Ħafna drabi jgħidulna s-sidin isma' il-gvern m'għandux jindaħal, però huwa sew inti li tmur tikri post u ma tagħmilux kuntratt il dak li jkun. Jew inkella tgħidlu isma' jekk ħa tagħmilli kuntratt tiżid li 15% taxxa oħra, qed nisfruttaw in-nies. Aħna qegħdin ngħidu isma' l-white paper xettajt. Kulħadd irid jirreġistra. Kulħadd obbligat għax di suppost li saret mhix issa, suppost saret 15-il sen ilu meta fin-1995 Fergadami ġustament qal isma' ħajjifqu l-kirjiet protetti, però jrid ikun hemm kuntratt. Imma dak il-kuntratt hekk ma tirreġistrax, jew kollok xi biċċa pitazz u ma tħallas taxxa, jiena x'ħin irid imur naqbad u nitfek il-barra, m'hemm regoli ta' xejn. U għandu jkun hemm regoli, inti l-inkwirin meta taħallas il-kirja, dak huwa dik hija daru. M'għandekx taqbad u tgħidlu isma' mix-xahar id-dieħel tittini 300 iktar inkella tlaq lil barra.
irid tkun hemm regoli. Mhux vera li m'hemmx regolamenti fl-Ewropa kollha, l-iktar pajjiż li jirregola huwa l-Ġermanja. Issa meta semmi l-Ġermanja huwa qed tissemmi l-iktar pajjiż b'saħħtu fl-Unjoni Ewropea. Li dan jekk tidħol f'kirja inti hemmhekk tista' tidħol f'kirja indefinita, ma tistax taqla l-inkwilin, għadhom dak it-tip ta' regolamenti. Imma mbagħad jaġġustalek il-prezz skont l-indiċi tal-prezzijiet. Aħna qed nilhom isma' lin-nies. Ma jidrinniex li għandna ndaħlu fuq il-prezz tal-proprjetà kif tinkera bejn is-sit u anke l-inkwilin. Dik hija l-għażla ta' bejnietom kif jiftehmu fuq il-prezz tal-proprjetà u maħnis se ndaħlu fuqhom. Però mbagħad trid tkun hemm regolamenti li inti tirreġistra il-kontratt, li inti tagħti notifika propizja lill-inkwilin biex jitlaq il-barra jekk inti min tisseġġidid l-kontratt, li jiena ikolli dritt għal konti ta' dawlu l-ilma, li nkun naf verament x'qed nikkonsma mhux tgħidli isma' tittini 200 u nkun ħlejt 50. Jiġifieri dawk huma elementi li qegħdin nidħlu fuqhom biex l-awtorità djar li għandha funzjoni li tieħu ħsieb timmaniġġja id-djar. Sfortunatament naraw biss bħala l-awtorità djar għal skop soċjali ma qatt ma kellha dak l-irwol. L-irwol tal-awtorità djar meta twaqfet fin-1976 kien li tifrex il-policies tagħha fis-settur kollu tad-djar. U qed tintuha saħħa ġdida fil-liġi li jisma' li ħajkollha l-irwol tirregola dan is-settur li ħadd ma regolah. Aħna mhux qegħdin ngħidu hija mmorru għal kontrolli ta' żmien il-passat, imma rid ikun hemm regoli ġusti għal kulħadd, regoli li kulħadd ikun jaf x'għandu jagħmel. Issa naf li semmew xi affarijiet oħrajn li kienu interessanti ħafna. Ħanweġeb daqsxejn il-Simon għax inkwetajtni bl-istatistika ta' però ma naħsibx li tirrifletti realtà għaliex l-istatistika li għandna aħna hija mod ieħor, statistika maħruġa uffiċjalment anke rikonoxxuta mill-Unjoni Ewropea. Ħanibda biex, l-ewwel nett m'għandniex 130,000 fil-kera. Għandna presso poco 30,000 household. Issa minnhom tittaqta' 13,000 minn dawk li kienu pre-1995 li m'għandhomx problema ta' kirjiet. Għandek 8,000 minnhom li huma social housing li m'għandhomx problema ta' kirjiet għax dak l-istat qed jissussidjhom. U jifdallek qisu 7,000 Malti li qegħdin jikru. U mbagħad għandek il-kumplament barranin. Issa l-barranin ma nistgħux noqogħdu nissussidjaw il-barranin aħna fl-ebda pajjiż jekk inti tmur l-Italja jew kellha tmur x'imkien, mort biex taħdem 4 ijiem jew kellha mort biex tmur għal holiday, mhux ħajqgħod jissussidjak fil-kira, aħna qed nissussidjaw lil Maltin biex jieħdu l-għajnuna u l-benefiċċji soċjali marbuta magħhom. Mhix kif penġejt is-sitwazzjoni bħala xi kriżi ta' 130,000 ħajspiċċaw bla saqaf fuq darhom, ġifieri nkunu ċari u nitfgħu l-perspettiva kif inhi. Plus jekk naħseb jiena l-iktar element importanti li għandu jkollu l-pajjiż u li għandna jħallu fil-pajjiż huwa x-xogħol. Jekk għandna l-ekonomija sejra b'saħħitha u għandna xogħol b'saħħtu, ifisser li għandek għodda neċessarja biex toħroġ mill-faqar. Ħankunu ċari. Jekk innaqsu l-ekonomija x'qegħdin ngħidu? Ejja ħarsu pereżempju lejn Sqallija. Għadni kemm qed naqra la Siċilja issa. 35,000 fuq il-waiting list tal-awtorità tagħhom ta' djar għandhom daw. Għandhom 9,000 squatter ġo postijiet għax hemm problema ta' faqar. Hemm problema ta' kriżi ekonomika, m'hemmx ix-xogħol. Issa jekk inti m'għandekx ix-xogħol fil-pajjiż, kif tista' tlaħħaq mal-kirjiet? Kif tista' tagħmel tieħu l-bżonnijiet neċessarji li għandha bżonn il-familja? Il-fatt li għandek ix-xogħol hija miżura tajba ħafna biex inti timxi l-qudiem u hekk tista' tsir sitta darek ma tistax. M'hemm xejn ħażin li inti tidħol fil-kera. L-kera ħafna drabi aħna nsejħula bħala kera, ġifri mis-sabiħa. Però r-realtà hija li l-kera hija neċessarja f'kull pajjiż. Inti ma jistax ikollok full ownership tal-proprjetà, maħniex il-botta, ġifri 20% li hemm differenza. Naħseb wieħed mill-iktar pajjiżi li għandna sidir ta' ma għandek ċirkostanzi ta' nies li tagħmel qatt ma jistgħu jixtru. Però li jkun hemm suq tal-kera tajjeb li jkollok benefiċċji tal-istat li huma tajbin li inti lil dawk il-familji tiegħhom l-għajnuna meħtieġa. U li jibqa' jgħix fil-kera l-omru bl-għajnuniet kollha u li laħħaq hija l-rwol tal-istat li jagħmilha u dik hija l-rwol li għandu l-istat. Li jekk ma nistax nipprovdilek akkomodazzjoni soċjali, jien irid nara li ma tmurlix fil-faqar minħabba il-problema ta' housing. Jiġifieri il-fatt li qed nagħtu benefiċċju sa 5,000 euro fis-sena tafu xi tfisser li l-iktar nies li għandhom inkam baxx ħajjeħdu l-iktar benefiċċju.
Ġifieri dawk li għandhom pensjoni, dawk li għandhom kera ta' sa 600 euro, 700 euro fix-xahar, ħaj finanzjalhom parti sostanzjali l-gvern minn dik il-kirja fix-xahar. Ġifieri dak huwa parti mill-benefiċċju li qegħdin nagħtu. Però biex nagħmel ftit intervent żgħir fuq din ix-xu. Jiena nifhem il-punt li ngħidu illi inti għandek element li huwa tajjeb fis-soċjetà li jkun fuq kirjiet. Però li jidher anke l-white paper tirrikonoxxi illi hija s-sitwazzjoni ekonomika li qed iżżid l-inċidenza tan-nies li qed jiġu m'għandhomx iktar għażla ħlief illi jmorru fuq il-kirjiet. Ġifieri qabel seta' kellek għażla li tajt jiena nista' nagħżel li nixtri jew nista' nagħżel li nikri. Tajjeb, imma issa qegħdin f'sitwazzjoni illi l-80% home ownership jekk is-sitwazzjoni ma tiġix indirizzata f'dik li hija affordability, l-80% sa jibda nieżel. Għaliex kull min qed jidħol ġdid, primarjament il-first time buyers, qed issir dejjem iktar diffiċli għalihom illi jixtru post ġdid. Anki għaliex waqt li tajjeb li qed jiġu l-ħaddiema barranin u tajjeb li qed tikber l-ekonomija, għalkemm naqbel illi irridu noqogħdu attenti jekk ix qed overheatja għaliex jista' jkun li mbagħad jiġu problemi ħafna kbar għaliex għalkemm kulħadd qed jipprova jgħid kien hemm anke konferenza tal-iżviluppaturi li kollha bdew jgħidu maħniex qed ngħixu f'bużżieqa, maħniex qed ngħixu f'bubble, jiena għandi ftit domanda jekk aħniex jew li qed ngħixu f'bubble għax naħseb li jista' jkun li l-indikazzjoni hemmhekk qegħdin u jistgħu jiġu konsegwenzi serji, però nibqgħu ngħidu li maħniex qed ngħixu f'bubble, nibqgħu qed ngħidu lin nies ibqa' olli. Bħalissa qed jiġu ħafna barranin li ħafna minnhom huma temporanji illi effettivament qed jimlew dik id-domanda u allura jibqgħu jollu l-prezz. Però ukoll id-double whammy tagħha illi daw illum qed jieħdu postijiet tax-xogħol, qed jiġu postijiet fejn lestijiet ħalsu inqas u allura din ukoll qed iżżomm il-pagi li suppost f'ekonomija li qed tikber 8%, il-pagi qed jikbru brata ħafna iktar maġla milli r-realtà l-ekonomija qiegħda tikber. U għalhekk naħseb il-punt li tqajmu dwar li rridu nħarsu lejn l-istruttura kollha ekonomika mhux li nirrispondu biss temporanjament għall-ixxu hija kemm xejn importanti għaliex jista' jkun illi l-istruttura ekonomika qed timbotta ħafna iktar nies fix-xifer minkejja x-xewqa li nagħmlu dan. U naqbad ftit il-punt li anki f'page 41 tagħmlu intom li naħseb huwa statement importanti ħafna. Illi jgħid, it must be acknowledged meta titkellmu fuq more affordable housing that beyond the measures designed to improve the management of the PRS, li hija il-rental market, the ultimate solution to the rental problem lies in a stronger supply of affordable housing. Iġifieri, jekk din ma tibqax primarja fl-opinjoni tiegħi fil-politika tal-gvern illi jara li s-soċjetà qed toħloq affordable housing, u naħseb l-idea tagħkom kif issemmew anke mill-panel illi kun hemm anke kollaborazzjoni ma' istituzzjonijiet kemm ma tantx għandna esperjenza tajba tagħha s'issa, jew ma kenniex esperjenza, ġifiet something I think we need to explore u naħseb li xi ftit hold handing irid isir biex dan jiġri li jkollna trusts jew social enterprises illi jidħlu biex jikkollaboraw mal-gvern f'dan is-sens, però jekk mhux sa jkollna min qed jipprovdi dan il-veru affordable housing, allura sa jfisser li se nibqgħu inħallu il-min qed jipprova jikkompeti fis-suq tal-affordable f'sitwazzjoni impossibbli li qatt jikkompeti għaliex il-pagi mhux qed jirrispekkjaw ruhom ma' dażidiet fil-proprjetà li qed jiġru. Tonju, ma naqbilx miegħek din is-sena kellna 12,000 persuna li sar sitta daru li benefika mill-first time buyer. Fis-silk tlajna minn 76% għal 78%, ifisser li żidna 2% oħra. Issa min qed jixtrihom dal-proprjetajiet. Iż-żgħażagħ, jiena hawnhekk qed nara tlieta ħbib tiegħi kollha żgħażagħ għadhom kemm xtraw appartament kull wieħed. Għax l-inkam tagħhom huwa aħjar minn ta' qabel. Jiġifieri il-fatt li qed jistudjaw iktar nies l-università, iktar qed joħorġu iktar nies bi skills, jiġifieri b'ċertu edukazzjoni, u hawnhekk insemmi dak il-punt li semma l-ħabib tagħna hemm wara fuq l-edukazzjoni li inti jekk ikollok paga aħjar, u naħseb anke l-market jekk inti għandek il-first time buyers qegħdin jixtru proprjetà sewwa, jekk tonqos dik id-domanda,
is-suq jikrolla, m'għandekx għax taħseb jien niftakar l-iżviluppaturi jgħidulek isma' aħna irdu nindukraw il-first time buyers, irdu nindukraw dawk is-6,000 Malti kull sena li jixtru proprjetà. Però għadhom jixtru dik il-proprjetà li qed jiġri llum. Però irridu nistaqsu x'qed jixtru proprjetà. Imma li fimni, qed jixtru appartament ta' 3 bedroom ħafna minnhom normali għax kollha il-Maltin kollha jmorrulek ħafna minnhom għal 3 bedroom. Issa hekk inti persuna waħda, forsi imurlek għal 2 bedroom. Jiena mbagħad semmit kien hawn dik il skużani Michelle dikunu jisbek. Semmit punt importanti ieħor, il-fatt li hemm ukoll min qed jinvesti fis-suq tal-kera jista' jagħti il-każ iva li tisaħħan il-prezz tal-proprjetà. Għax inti għall-ewwel darba naraw fenomenu f'dal pajjiż. Il-buy to rent. Il-buy to rent. Issa hawnhekk il-banek qed jarawh ġifieri hemmhekk tidħol l-aspett fejn tisemmi jekk hemmx bubble jew le. Naħseb il-banek joqgħdu ħafna attenti x'jagħmlu meta jkunu qed jagħtu l-loans. Aħna inti taf li l-banek tagħna huwa konservattiva ħafna u alla ħares ġifieri ma kienx hekk. Ġifieri qegħdin jaraw anke r-riċerka tagħhom xem fuq affordability, imma l-fatt li inti jien kont qed nara statistika li 2% biss ta' dawk il-Maltin li għadhom ma ħallsux il-loan tagħhom, fisser li allura ekonomikament il-Maltin sejrin tajbin ħafna minnhom. Issa mhux qed tinsemmi dawk li huma vulnerabbli, imma dawk li qegħdin jixtru jew kellha qegħdin għandhom il-proċess tagħhom. Il-fatt li qegħdin jaqilgħuha tajjeb anke minn ċertu xogħlijiet li qegħdin jagħmlu. Ma dan kollu xorta jibqa' l-fatt li l-aħjar elementi għall-ekonomija b'saħħit huma l-edukazzjoni u x-xogħol. Kien kollok xogħol b'saħħtu fil-pajjiż, kollok l-edukazzjoni, il-prezz tal-proprjetà komparat ukoll ma' xi fl-ħallas il-Malta ħajkun qiegħed hemm. Għax is-suq jien nemmen is-suq jikkontrolla lilu nnifsu. Il-fatt jien meta niftakar u inti naħseb tiftakar sew iktar minni meta kien hemm il-kroll tal-proprjetà ta' 2008. X'kien? L-banek beżaw jagħtu. Beżaw jagħtu loans lil nies li f'ċirkostanzi ekonomiċi fid-dinja li kellna madwarna u anka f'Malta stess, x'għamel waqaf il-bejħ. Waqaf il-bejħ għal numru ta' snin. Il-fatt li anka l-inċentiva li tajna tal-first time buyers u ċertu inċentivi oħrajn reġar pilli suq tal-proprjetà, bdejna tilajn il-fuq anka f'dak li għandu x'jaqsam mal-ownership tal-proprjetà wkoll. Jiġifieri jien ma ngħidx l-nies m'għadhomx jaffordjaw jixtru proprjetà, però iva hemm elementi fis-soċjetà minħabba nerġa' ngħid marbuta mas-separazzjonijiet, issa rridu nifhmu naħseb lan tagħna kemm il-Knisja, kemm l-Istat, ħadd ma jħu pjaċir bis-separazzjonijiet u bid-divorzji, però qegħdin hemm, qegħdin iseħħu għax is-soċjetà tinbidel f'dinja teknoloġika, il-globalizzazzjoni li f'daqqa ta' kompjuter inti ssib ruħek in-naħa l-oħra tad-dinja, hija s-soċjetà kif qed tbiddilna qed tbiddilha madwarha, ġifieri xorta waħda qegħdin ngħaddu minn esperjenzi li m'għandekx kontroll fuqhom u rridu nadattaw rwieħna għal dawk iċ-ċirkostanzi. Jekk għadux jagħmel sens li nħallu l-policies tal-housing kif kienu 30-40 sena ilu. Li kulħadd bil-fors irid fletta l-gvern. M'għadux jagħmel sens. Imma li jkollna pereżempju l-konċett tal-housing associations li rrid nintroduċih, il-white paper qed issemmih u qegħdin naħdmu ħafna biex nimmexxuh il qudiem. Naħseb li hemm irridu mmorru fuq dik id-direzzjoni li konna policy ġdida marbuta mal-housing. Nirringrazzja lill-Onorevoli Rodrik Galdes li kien magħna, nixtieq nirringrazzja lilkom kollha li you joined us għal din is-sessjoni u nittama li konna parti mill-kontribut ukoll biex ikun hawn diskussjoni sana fil-pajjiż dwar dak li hemm bżonn isir f'dan is-settur li qed isir dejjem iktar urġenti. Grazzi ħafna u thank you ta' naqgħattu magħna.